जदि गला केतरा इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन होची से विषय भी एटा कैलकुलेट करि परिबो CV is used to determine diffusion coefficient of redox system एटा भी खाली कहते diffusion coefficient CV it is used to find out the reduction potential which can be used to identify a system redox potential data. The concentration of known solution can be determined by generating current concentration graph. The concentration unknown solutions can be determined by the generating current concentration graph. गोटे ग्राफ बोले कंपेयर करी आउट करो बाहर करी परिबा concentration n1 v1 n2 v2 equal n2 v2 से बड़ी गोटे को बाहर कला गोटे बाहर करी परिबा it is also used for determining trace metal in ppb parts per billion level ले मध्ये हम केते अमाउंट रो पानी रे अछि मानकर मरकुरी हला आर्सेनिक हला जो पॉइजनस मेटल थाए इंडस्ट्रियल एरिया रे पानी गुड़ा सब टेस्ट करा जाए केते अमाउंट रो बहुत कम परिमाण मेटल रहले भी पानी टा टॉक्सिक हो जाय था केते परिमाण रहिले टॉक्सिसिटी केते मेटल अमाउंट रहिले टॉक्सिक हो कि लो हो कि हाई हो सेटा मेजरमेंट करबा इट इज आल्सो यूज्ड अंडर वाटर एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एनवायरमेंटल स्टडी बायोकेमिकल एनालिसिस एति पढितले ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज डिस्कशन करी bubble over potential kinetics of electrode reaction meaning टा बुझा के electrode reaction electrode माने metal surface जेतले सॉल्यूशन ने बुड़ा जाउची ता ऊपर दुई प्रकार मेनली दुई प्रकार रिएक्शन हुए आदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस हुए जेतले तमरो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तम पढिथिबो ततबेले एपटरे मेटल बुड़ा हला गोटे रड एपटरे आउट रड बुड़ा हला ये बैटरी कनेक्शन सब मन रखिए बैटरी तो पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड रहिबो नेगेटिव एंड राइट साइड एटा भूल करबनी ना ए बी सी ए फॉर एनोड बी फॉर बैटरी सी फॉर कैथोड यही अनुसार जेतबेले सॉल्यूशन रही सॉल्यूशन कोन कोन हे पर दीटा केस हे पर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मानेटा बुझौ छु आदर एठु इलेक्ट्रॉन आडू जाई पर ऑक्सीडेशन ए जोडी काली कहिथिल सेटा ऑक्सीडेशन भावेल रिडक्शन कोटे बना कैथोड रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो तो आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेट हम सॉल्यूशन भीतर को कहते सॉल्यूशन प्रेशर किंतु इलेक्ट्रॉन बाहर की सॉल्यूशन बाहर की कैथोड को जीव सॉल्यूशन रु कैथोड को जीव ताको ऑस्मोटिक प्रेशर कहले तीटा कथा दुई टाइप प्रेशर जनरेट हुए जो प्रेशर रे इलेक्ट्रॉन बाहर की कोटो इलेक्ट्रॉन बाहर की एनोड रु बाहर की सॉल्यूशन भीतर को जाए ताको सॉल्यूशन भीतर सॉल्यूशन प्रेशर जो प्रेशर रे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन रो बाहर की कैथोड को जाए सेटा हला ऑस्मोटिक प्रेशर बेले बेले समान हेई पारे न हेई पारे मैक्सिमम केस समान हेई जीवो तारे एंट्रीटा एग्जिटटा समान हो आउ जोटी समान न हबो डिफरेंस रहइबो स्लाइट डिफरेंस सेटा ओवर पोटेंशियल पाइ जो से विषय हम बर्तन पढ़ा डिटेल पढ़ा केमती कैलकुलेट करा होचे केम हिसाब करा हेते ओवर पोटेंशियल बबल ओवर पोटेंशियल ताना बबल्स करबा माने देखिबा एटी गोटे गोटे कर एवड पढ ए फास्ट लाइन दिस इज द मो कथा सुबुदिना ना मो पचारते आगे काम कथा सुबुदिना सुबुति सर और मु खाली कॉपी चली थी मु का किछि लाभ हो न ना ना सर ऑनलाइन सुबुति this is the voltage at which the metal ion starts depositing at a cathode. A cathode reacts on the cathode which is generally close to the reversible electrode potential of the same metal. सेटा मु जोटा एक्जेक्टली कथा कहउतली से कथा के एक्सप्लेन करा है जे गोटे इलेक्ट्रॉन एटी सॉल्यूशन भीतर थिला एटा तो एनोड एटा तो कैथोड एटा तो बैटरी कनेक्शन है जे यदि बैटरी कनेक्शन होची मन रख दुई प्रकार सेल थाए सेल विषय कहि दे तापर आगु जबा तुम बड़ क्वेश्चन पकड़ा हुए
गोटे सेल रो आनोड कोटा कैथोड पॉजिटिव एंड कोटा नेगेटिव एंड कोटा क्वेश्चन पचरा तुम कहीदेव यहाँ है आनोडा पॉजिटिव कैथोडा नेगेटिव मैंने कहला ना ना कैथोडा पॉजिटिव आनोडा नेगेटिव कौन मुझे ठीकटा बुझीपार कौटा ठीक है जैसे पता सेल पचारा कहले सेल रो कौटा आनोड कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव किए मुझे कहीपरि ना सेल खाली पचारे हो पार ना इनभैलिड क्वेश्चन से कौ सेल क्या सेल बदली गले ना दी प्रकार सेल अच्छी सेटा बुझीगले तुम कहीदेव आनोड के कैथोड सेल बुझीपार ना आनोड कैथोड बुझीपार ना सेल कौन मैं बुझे सेलटा दी प्रकार सेल गोटे है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गोटे हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माइंडफुल शुणव इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल शब्द लगी माने सेकेंड रे केमिकल रिएक्शन हेले इलेक्ट्रिसिटी बाहर यहीटा मन रख सब ना भूल जा केमिकल रिएक्शन हेले मुझे बुझे बंद कल पाठर बंद है देखिए कहीं अलरेडी फिगर होगी अच्छी तुमको खाली कष्ट हबार ना धाड़ी कर बुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज देख लो विजिबल हो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ सेल दी प्रकार ये सेल लिखाई सेलटा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल सेल मन रखिथ केमिकल शब्द लगी माने केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बाहर बल्ब जल्ला बल्ब जल्ला देख बल्ब कहीं जल्ला ना केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है बल्ब जल्ला यहाँ आनोड ये कैथोड लिखाई अलरेडी सब रही एठी भी से एटा आनोड एटा कैथोड लेफ्ट साइड आनोड राइट साइड कैथोड सिंपल ए बी सी ए बढ़ी रहा बी सी बी रे ब्रिज को सल्ट ब्रिज को कि बल्ब को कि बैटेरी को बी मान सब बी बैटेरी सब एबीसी जोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी से आनोडटा बाहर नेगेटिव माइंडफुल शुण तुम जो पचार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे क्वेश्चन ठीक है खाली सेल माने भूल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे आनोडटा नेगेटिव कैथोडटा पॉजिटिव किंतु इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन लिटिक जो लिटिक किए लाइटिक किए कहे सेठी बैटेरी लगिले केमिकल रिएक्शन हम दीटा कथा एठी केमिकल रिएक्शन हेले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होची एठी इलेक्ट्रिसिटी देले केमिकल रिएक्शन होची इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हला कथाटा होची एठी आनोडटा पॉजिटिव कैथोडटा नेगेटिव दीटा कथा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे आनोडटा नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे आनोडटा पॉजिटिव उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे कैथोडटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे कैथोडटा नेगेटिव हम है ये कथा तेणु आम कौन कर नेगेटिव हो कि पॉजिटिव आम जायस ना आमर कथा सल्यूशन भितर जो आयन इलेक्ट्रॉन अच्छी से जीव कैथोड डिपोजिट हम जो फोर्स रे डिपोजिट हुए जो फोर्स रे डिपोजिट हुए ताकू कहा जाए ओवर पोटेंशियल तो कहा जाए ओवर पोटेंशियल एति पढ़ाई पढ़े सेकंड पॉइंट पढ़ुछ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा क्लारिफाई करदेला केमिकल सेल माने केमिकल रिएक्शन होउची इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो एथरे ता माने एठी आनोडटा नेगेटिव कैथोडटा पॉजिटिव आनोडटा नेगेटिव कैथोडटा पॉजिटिव इज पोलराइज्ड if its actual potential is different from that of expected according to the Nernst equation expected potential केतोले दिन पोलराइज हम कम बेसी हेले सिना पोलराइज हम गोटे पोलराइज मन एमती स्फीयरिकल जिनसा अच्छे आम
କୋଉଠି ହାତ ବାଜିବ ସ୍ପିରିକାଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି ହେଲା ଦେଖ କୋଉଟା ତ এটা ସ୍ପିରିକାଲ ଜିନିଷ ତ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସମାନ ତ କିଛି ପୋଲାରାଇଜ ହେଇନି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଯଦି ଏଇଠି ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇଯିବ ଏପଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ରହିଯିବ ଏପଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ରହିଯିବ ମୁଁ ସେଇଠି କହିବି ଏଇଟା ପୋଲାରାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ପୋଲାରାଇଜ ମାନେ ହେଲା କମ ବେଶୀ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି The electrochemical cell is polarized if its actual potential is different from that of expected potential according to the Nernst equation. ଯେମିତି ନା this extent of polarization is measured as a over potential. Actual potential ଯେତିକି ହବା କଥା ଆଉ reversible equilibrium ହେଲା ପରେ ଯୋଉ potential ଆସିଛି ତାହା ଭିତରେ ଆମେ measure କରିବା difference ବାହାରିବ ସେଟା ଇଟା ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ ଇଟାଟା ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଇଟା ହେଲା ଓଭର ପୋଟେନସିଆଲ ବୁଝିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ପଛେ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ actual is always smaller than reversible so always negative it actually ସବୁବେଳେ small value ବାହାରିବ reversible large value ବାହାରିବ so obviously small ରୁ large କୁ subtract କଲେ obviously negative ହିଁ ବାହାରିବ ହେଲା ତେଣୁ ଓଭର ପୋଟେନସିଆଲ ନେଗେଟିଭ ହବ when electrode potential changes from its equilibrium value then extra potential required to cause equilibrium ବୁଝଉଛି establish is known as osmotic is known as over potential OP over potential meaning ଟା ବୁଝ ମନେ କର ଏପଟେ ରହୁଛି +5 ସେପଟେ ରହୁଛି +3 ଭୋଲ୍ଟେଜ ନା -3 ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କରିବି ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ନୁହେଁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି ଇଏ +5 ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ବାହାରିବ ଇଏ +5 ଅଛି ନା ଇଏ ହେଲା କେତେ -3 ଆମର ୟାକୁ -5 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କାରଣ ମୋତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ଏଠିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ନା ନେଲେ ଅଧିକ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଲେ ଇଏ -2 ହେବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -5 ହେବ ତେଣୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଏଲ୍ଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆନୋଡ଼ରେ ବାହାରୁଥିବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆନୋଡ଼ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଉଥିବ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେତିକି ଭୋଲ୍ଟେଜର ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଓଲଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଭୋଲ୍ଟେଜର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଯଦି ନ ହେଉଛି ସେତିକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ we have to supply such amount of voltage so that the voltage at the anodic compartment must be equal to the voltage at the cathodic compartment ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଓଭର ପୋଟେନସିଆଲ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଆଉଥରେ when the electrode potential changes from its equilibrium value then extra potential required to cause equilibrium ହେବ establish is called over potential ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା ପୁରା ନିଲ୍ ହେଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ ସେ ଷ୍ଟୋର ହେଇ ତ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ବୁଝିପାର ଫଟକେ ଦେଖ ଆମର 100% ରୁ 98% ହେଇଗଲା ଚାର୍ଜ ଆମେ 100% ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆମର 98% ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 100% ପୁଣି ହେଇଯାଉ କ'ଣ କରିବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଚାର୍ଜ ଦେବି 2% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଦେଲି ବାଇ ଦି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2% ଦେଲି ସେଇଟା ଓଭର ପୋଟେନସିଆଲ ହେଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 100% ଆଣିବା ପାଇଁ 100% ହେଇଗଲା ପରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ସେତିକି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ଫ୍ଲୋ କରିବ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି in many electrode reactions the electrodes do not behave ideally as sometimes the gaseous product obtained କାହିଁକି ସମାନ ହୁଏ ନା ସେ କହୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆମର ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଉଛି
ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଠି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇନ୍ ମେନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ electrons do not behave ideally as sometimes the gaseous products often get absorbed on the electrode surface ଭଲ କଥା କହିଲା ମନେକର এই ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବାହାରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ এই ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ବାହାରୁଛି ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଯେତେ ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ ବସୁଛି ସେତେ ଆର ସର୍ଫେସ୍ଟା କଭର୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବସୁଥିଲା ନଦୀ ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଭର୍ ହେଇଯାଉଛି ସର୍ଫେସ୍ଟା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଆପରେ ଥିବା ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଆପରେ ଥିବା ମାଇନସ୍ ଏଠି ବି ଥିବ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ମାନେ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ରିପଲ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିନା ଏଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇପାରୁନି ଆଉ କାହିଁକିନା ସର୍ଫେସ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଭର୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା In many electrode reactions, electrodes do not behave ideally as sometimes the gaseous products often get absorbed on the electrode surface, which hinder the electrode reaction. ଯାହାକି ଅପୋଜ କରିବ ମୁଁ କହିଲି ମାଇନସ୍ ମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହିଣ୍ଡର କରିବ ତାକୁ. This slow down of electrode reactions can overcome by some extra potential. ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଏପଟକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଏପଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ତ ଆକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କଭର୍ ହେଇଯାଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଆଉ କରିବା କେମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ତ ଏଠି ବି ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ନା ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ଏ ରିପଲ୍ସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ରିପଲ୍ସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ମୋ କହିବା କଥା ରିପଲ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ କ'ଣ କରିବି ପଜିଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡଟା ଏଠି କନେକ୍ଟ କରିଦେବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀର କୌଣସି ବ୍ୟାଟେରୀର ପଜିଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କନେକ୍ଟ କରିଦେବି ଏଠି କନେକ୍ଟ କରିଦେବି ଟାଣିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆକୁ ଟାଣିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ଉପରେ ସେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଲେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇଜିଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ତ କାମଟା କେତେବେଳେ କରିଲି ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେଲେ ଏଇ କାମଟା ପୁଣି ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହେବ ପୁଣି ତ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ବଢ଼ିବ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ସମାନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ସମାନ ହେବ ତେଣୁ ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କଲେ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦିଅ ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କାହିଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନା ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛି This slowdown of electrode reaction can be overcome by some extra potential. This is known as overpotential. It is also defined as difference between the potential required for the evolution of gas. Gas মানে তো গ্যাস ডিপোজিট হচ্ছে না গ্যাস and its standard reduction potential is reversible. କି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି ସବୁ it is also defined as difference between the potential required for evolution of gas. ମନେକର ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯାଉଥିଲା ମନେକର କାଟାୟନ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଯାଏ ଆନାୟନ ଆନୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ କାଟାୟନ ଏଟା ହେଲା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଏଟା ହେଲା ଆନୋଡ୍ ଏଟା ହେଲା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଯାହା ଥିବ ମଝିରେ କାଟାୟନ ଅଛି ଆନାୟନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଏ ଇଏ ହେଲା କାଟାୟନ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆନାୟନ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଭୁଲିବନି ଜୀବନ ସାରା ଏ କୁ ଏ ଯାଏ ସି କୁ ସି ଯାଏ ଏ କୁ ଏ ଯାଏ ସି କୁ ସି ଯାଏ ଆନାୟନ ଆନୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ କାଟାୟନ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସବୁବେଳେ ଆନାୟନ ଆନୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ କାଟାୟନ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଧିକ ଭାବିବାର ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଓ ସେଇଠି ଅଛି ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆର୍ ସେଇଠି ଅଛି ଏମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହୁଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସବୁବେଳେ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ क्वेश्चन कौन थिला क्वेश्चन थिला हमर it is also defined as the difference between the potential required for the हाँ मुझे बुझौतले पड़ाइली
ଆନା ଯୋଉ କ୍ୟାଥୋଡଟା ଯିବ କାଟାନଟା ଯୋଉ ଯିବ କ୍ୟାଥୋଡ ଆଡକୁ କାଟାନଟା କ୍ୟାଥୋଡ ଆଡକୁ ଯିବ କାଟାନ ମନେକର H ପ୍ଲସ୍ ଗଲେ ସିନା ଏଠିକି ଗଲେ ସିନା ହେଲା H ପ୍ଲସ୍ ସିନା ଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ କୋଉଠି କ୍ୟାଥୋଡକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇ ବାହାରିବ H2 ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇ ବାହାରିବ H2 H ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆର ମାର୍କ ହାଫ୍ H2 এটা ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇ ବାହାରିଲା ହେଲା ତ ଇଏ ତ ଯାଉନି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜଟା ଏଠି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଅଧିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରିପଲ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜରେ କନେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ଏଇ ପଜିଟିଭ୍ଟା ଟାଣିକି ନେଇକି ପଳେଇବ ଖାଲି ତ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଯାଇ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ତା ଉପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ସେ କହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ରିକ୍ୱାର ହେଇଛି ଉପରେ ଏଠି ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ରିକ୍ୱାର ହେଇଛି ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ମାଇନସ୍ ଆକୁ ଏ ପ୍ଲସ୍କୁ ଟାଣିବ ତାପରେ ଯେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଗରୁ ହେଇଛି ତାପରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଗଲା ପରେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ତଳ ପ୍ଲସ୍ଟା ଯିବ ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଥିବ H ପ୍ଲସ୍ଟା ଯିବ ସେଥିପାଇଁ H2 ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇ ବାହାରିବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ଯେତିକି ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କୋଉଠି ରିଡକ୍ସନ୍ ବାହାରୁଛି କ୍ୟାଥୋଡରେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏତେ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବ ମୁଁ ମନରୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖ ତମର ମନେକର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଛ କ'ଣ କ୍ୟାଥୋଡରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବାକୁ ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କୁହାଯାଏ ସେତିକି ମନେ ରହିଲେ ଲେଖିବ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିବ ହେଲା during electrochemical reaction the cathode will be covered by different gaseous particles so the cathode is no more available for the evolution of other gases reducible gases so in order to generate the gases at a cathode we have to give extra potential so that the positive charge over the cathode will be removed and the positive charge of the solution will be deposited over the cathode and gas will be removed gas will be evolved then the amount of electricity supply for the evolution of gas is known as over potential ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବ ସେମିତି ନହେଲେ ଯାହା ଲେଖେ ପୁରା ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବ it is also defined as the difference between the potential required for the evolution of gas and its standard reduction potential ता कंपेयर करी सेटाको तने इटा केते हेगला इटा हेगला ई एक्चुअल आ ई रिवर्सिबल जोटा कहला हम एक्स्ट्रा देले एक्चुअल माने जति बाहर रिवर्सिबल जति अछि डिफरेंस एका कथा इट इज वेरियस टाइप्स विभिन्न प्रकार कोन हम देखिया exchange current density button is the current density at which the rate of forward and reverse chemical reactions are equal resulting in no net flow of current flow exchange current density is the current density at which the rate of forward and reversible chemical reactions are equal resulting नो नेट करंट फ्लो जोटा बुझाऊे गोटे बैटेरी तुम चार्ज कर 100% चार्ज हो सारा माइंडफुली शुणव जिते 100% चार्ज हो जाए आमर चार्जर आउ चार्ज बैटेरी को फ्लो हम ना ताकू कहवा एक्सचेंज करेंट डेंसिटी है जीरो हो जाए से जगह आउ एक्सचेंज होनी ताने कौन जिते मोबाइल चार्ज काढ़ीदेल तो मोबाइल यूज कल मोबाइल लाइट रहा मोबाइल गीत बजेल मुवी देख जहाँ कर ताने कौन बैटेरी रू इलेक्ट्रिसिटीटा स्पेंड हो खर्च हो वन साइड रे रिएक्शन चली मोबाइल चार्ज गेंजिक तुम मोबाइल यूज कर गेंजा है चार्ज ताने चार्ज
एंट्री होଉଛି एग्जिट भी होଉଛି साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे मोबाइल यूज कर गीत बजाऊ ताने से बाहरी जाऊँ इलेक्ट्रिसिटी बाहर कि एंट्री भी होଉଛି सागे साइमल्टेनियसली है जो रिभर्सिबल आसो तुम बंद करदेल मोबाइल खाली चार्ज बसैल ताने चार्जिंग ही कंटिन्यूस 100% होगा से समय आम कले कौन एक्सचेंज करेन्ट डेंसिटी एक्सचेंज हबार ना ना ये मोबाइल रू आ जाऊनी चार्जर को जाऊनी ये चार्जर मोबाइल को किसी आसुनी ये सब गोटे ग्राफ रे बुझाई केम देख कैथोड ऑपरेटिंग पोटेंशियल बुझाई देख करेंट डेंसिटी लो अच्छी हाई अच्छी एपटे ग्राफटा टोटाल ओवर पोटेंशियल एपटे कैलकुलेट ही चली माइंडफुली सुन ग्राफटा केମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ हाई रो अच्छी धीरे धीरे अपर डायरेक्शन लो आड़ को जाऊँगी किंबा लो रु हाई ही आसुची कौन ना कैथोड ऑपरेटिंग पोटेंशियल आमको ये आसले इक्विलिब्रियम हो जाऊँगी करेंट डेंसिटी धीरे धीरे करेंट डेंसिटी वैल्यू को आम कैलकुलेट कर कौटी लो होचे कौटी हाई होचे जोटी कैथोड पोटेंशियल लो हो करेंट डेंसिटी हाई हो देख थर्मोडायनामिक ओवर पोटेंशियल तापर आइला चार्ज ट्रांसफर विभिन्न प्रकार ओवर पोटेंशियल से कही ओमिक ओवर पोटेंशियल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड लेयर जदि गोटे रड उपर ऑक्साइड लेयर पड़ जाए कैथोड उपर से डिपोजिट हो पारना से धीरे 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 कमी जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बा डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल बट कंसंट्रेशन ओवर पोटेंशियल एटा और डिफ्यूजन ओवर पोटेंशियल विभिन्न पर ओवर पोटेंशियल लेयर कराए माने भेराइटी टाइप ओवर सब कैथोड ऑपरेटिंग पोटेंशियल कहार ना एक्चुअल कैथोड पोटेंशियल जोटा सहीटा धीरे धीरे कमी कमी ऊपर जिते जावा सेते लो कौन ये करेंट डेंसिटी बाहर माने मुझे कहि कि ये गोटे यदि कहि करेंट डेंसिटी कहाँपाई करेंट डेंसिटी आम कौन कर लो रु हाई हो जाती जिते कैथोड ऑपरेटिंग पोटेंशियल कम ये पोजिशन कम है माने मुझे बुझे आउ थे अलग प्रकार बुझे हम ये कम देख आमर कैथोड उपर हम डिपेंडेंट कर कैथोड गैस बाहर कैथोड मन कर एच प्लस जीव डिपोजिट हम आगुरी एच प्लस डिपोजिट होपर सी प्लस प्लस कौन है रिपल्सन है सिंपल कथा से ग्राफटा बुझे एत कथा कर डिपोजिट हे कौन करवा ये तो रिपल्सन ये तो जापर असुविधा होगा तेणु ये जीव हेल्ले ये खर्च माने ऊपर बाहर पड़ो बाहर सीना फांका सीना ये जीव आपको फांका करा गोटे माइनस चार्ज लगे ये माइनस चार्ज टाणिला को टाणिला 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 अधिक टाणिला गोटे केस रे कौन कले 100 देली इलेक्ट्रिसिटी आउ गोटे केस रे 50 देली इलेक्ट्रिसिटी आउ गोटे केस रे 10 देली से माइनस चार्ज कथा कहूँ माइनस चार्ज कथा तीन टा केस कथा मुझे कही माइनस माइंडफुली शुण तीन टा केस गोटे 100 माइनस देची गोटे 50 माइनस देची गोटे -10 देची -100 -50 -10 देची तामाने -100 देले प्रथम केसटा ये कौन गैस पलैब बाहर कि ये गैसटा पलैब परवर्ती हाइड्रोजन डिपोजिट हम तामाने मु कैथोड ऑपरेटिंग पोटेंशियल हाई देची तामाने -100 मान तो बहुत अधिक देले बहुत अधिक देची तामाने यदि अधिक देवी तार करेंट डेंसिटी कौन हाई ये गैपटा बहुत हाई रहा प्लस माइनस भितर गैपटा हाई रहा करेंट डेंसिटी अधिक देवाक पड़ू ताने आउ गोटे केस मुझे 10 देली -10 देली ताने -10 देले ये जो प्लस चार्ज इजिली पलैब फटिक पलैब आदि पलैब ये डिपोजिट हो से जगह मुझे कहि करेंट डेंसिटी कौन बहुत हाई केमी हाई है
ମାନେ କରେଣ୍ଟଟା ଇଜିଲି ପଳେଇବ ଯିବ ହେଉଛି। ମୁଁ କମ୍ ଦେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ସେ ଇଜିଲି ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା, ଡେନ୍ସିଟି ହାଇ ରହିଲା, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କହିବା -100 ଦେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ -10 ଦେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଠି ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ରହିବ? ତେଣୁ ଓଭିୟସଲି -10 ଦେଲେ ସେ ତ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଯିଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ? -10 ବାଲା ହେବ ନା -100 ବାଲା ହେବ? -100 ଦେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ଯାଇକି ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁଟା ସେଟା -10 ଦେଲେ ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ଇଜିଲି ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍, ଯୋଉଟା ହେଇଯିବ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି କୁହାଯିବ, ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି କୁହାଯିବ ନା। ଗ୍ରାଫର ମିନିଂଟା ଆଉ ସେଇଆ। ବୁଝିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ, ଏଇ ମଡେଲ ନ କରିକି ବୁଝିଲେ, ଖାଲି ମୁହେଁ ବୁଝିଲେ ହେବନି। ମିନିଂଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂଟା ବୁଝିବା ଆମକୁ ଯେଉଁ वी हैव टू सप्लाई द वोल्टेज so that the evolution of gases occur spontaneously. କେତେ facilitated ହେଉଛି when over potential is applied, it results in evolution of gases। ମୁଁ ଯେଟା କହୁଥିଲି gases like H2O2 ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ in the form of bubbles। କୋଉଭଳିଆ ବୁଡ଼ ବୁଡ଼ ହେଇକି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଇଏରେ ଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଣି ଫୁଙ୍କ ଯେଉଁ ବବୁଲ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେମିତି ବବୁଲ୍ସ ହେଇ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ ସବୁ। କୋଉଠି? କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ବାହାରିବ। ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ୱାଟର ଯଦି କରିବା, କ୍ୟାଥୋଡ଼କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରିବା ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ବାହାରିବ, ତ ବବୁଲ୍ସ ହେଇକି ବାହାରିବ, ବବୁଲ୍ସ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଆଉ କ'ଣ? When over potential is applied, it results evolution of gases like hydrogen, oxygen in the form of bubbles. So this potential is also known as bubble over potential। ନା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣ ନାଁ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। କାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଡାକୁଛନ୍ତି? ତାର ବିହେଭିୟର ଦେଖି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ବବୁଲ୍ସ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ବବୁଲ୍ସ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଯଦି ବବୁଲ୍ସ ନ ବାହାରିକି ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଚାଉଳ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ବବୁଲ୍ସ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ବବୁଲ୍ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଆଉ କ'ଣ? It is also called activation over potential। ମାନେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ତାମାନେ -100 ହଉ, -50 ହଉ, -10 ହଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆମେ ଦେଲେ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଛି, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହେଲା। It is also called activation over potential or reaction over potential। The relationship between exchange current density and polarization ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। এটা ହେଡିଂ ହେଲା ଆମ ପାଠଟା। relation between exchange current density and polarization। जो polarization ମାନେ disturbance, plus minus disturbance ହେବ, ତାକୁ ଆମେ polarization ବୋଲି କହିବା। ଆଉ exchange current density ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ରିଲେସନଟା କ'ଣ କାଢ଼ିବା। ଚେତା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୋ ଭଏସ୍ ଅଡିବୁଲ୍ ହେଉଛି ନା ତୁମକୁ? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଭଏସ୍ ଅଡିବୁଲ୍ ହେଉଛି? Yes, sir. ହଉ हाँ ହଉ, sir। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଠ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଠ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବ, ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବିଷୟରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କୁହାଯାଏ। ସିଧା ପଦେ କଥା, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ସବୁ। ମାନେ କାହିଁକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ନା, ଏଇଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫିଜିକ୍ସ ଲୋକ, ବାୟୋଲୋଜି ଲୋକ, ଜୁଲୋଜି, ବଟନୀ ଆଉ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଟର୍ମଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଭୋଲ୍ଟାମେଟ୍ରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିବ। ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କ'ଣ, ମିନିଂଟା କ'ଣ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଉନି, ଆମକୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦେବାର ଅଛି। ଦେଲେ ଯେତିକି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ, ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, ସେଟାକୁ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ୍। ଅଧିକ ହେଲେ ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏମିତି କଥା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ମାନଙ୍କରେ,
तुम मुंड खराब हो पाइबनी कौन ओवर पोटेंशियल लिखिदेव कौनटा लिखिदे तो मझे ओवर पोटेंशियल कह देव तुम कंपेयर कर से कोरिलेट कर हेबन है देखिए बर्तमान बड़े पड़ा हाँ आरंभ है द रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज करंट डेंसिटी एंड पोलराइजेशन higher the exchange current density indicates a lower activation polarization माने से एक्टिवेट होउनी ता माने यदि मु -100 देले जाए से कोन होउची सॉरी भूल कहली हायर एक्सचेंज करंट डेंसिटी माने हमें -10 देले से शीघ्र हो जाउ इक्विलिब्रियम एटा होची ए केस पय हम वी हैव टू सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ voltage to take the redox reaction into equilibrium condition तमाने तार इच्छा शक्ति टा अधिक तार इक्विलिब्रियम होबार इच्छा शक्ति टा अधिक कोई करंट डेंसिटी टा अधिक एतिकला कथा इजिली से हे जो तमाने higher the exchange current density indicates a low activation polarization तेणु हमको we have to supply कम अमाउंट देबा पड़िबो जदि इजिली हो जाऊँगी रिएक्शन ता माने आमे कम देले हो जिवो सिंपल कथा आ तेणु आमर एक्टिवेशन पोलराइजेशन टा कम दे बहुत कम रे हो गला माने एक्टिवेशन करिया कम देली ए -100 देबार माने हला से एक्टिवेशन होउनी हमको अधिक देबा पड़िबो तम करंट डेंसिटी तार बहुत कम तम -100 देले सी इंप्रूव होबो ता माने रिलक्टेंट मना होउनी ते पासे हला non-equilibrium case जो कहला making it easier chemical reaction to occur non-equilibrium at a higher exchange current outer port indicate low activation polarization making it easier for chemical reactions to occur simple easily हो जो ता माने equilibrium condition पळे आसो ताकते non equilibrium थिला equilibrium आनिपा माने जति परिमाण आनोडिक रिएक्शन होतिबो सेति परिमाण कैथोडिक रिएक्शन हवा दरकार हेले रिएक्शन कंटिन्यू हो सारिबो माइंड फुल बढ़िया कथा नॉन इक्विलिब्रियम शब्द माने काई राखला ना रिएक्ट आनोड जति स्पीड बाहरतिबो कैथोड सेति स्पीड करबा को पड़िबो हमको एटा को इक्विलिब्रियम कंडीशन को हाते को इक्विलिब्रियम तमे ए इक्विलिब्रियम भाबनी ये इक्विलिब्रियम अलगा पाठ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन अलग सेठी स्टैटिक है जो रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम माने हैला आनोड जति स्पीड रिएक्शन होची कैथोड रे सेति स्पीड रिएक्शन होतवा दरकार हेले हमर रिएक्टिविटी टा कंटिन्यू रहइबो एवं प्रोडक्ट फॉर्मेशन ए चीज कंटिन्यू हेई चलिबो मीनिंग टा होया तमने ए केस रे मु ताको कहि परिबी रिडक्शन ए केस रे रिएक्शन इज नॉन इक्विलिब्रियम reaction is non-equilibrium but the process at oxidation and the process of reduction remain equilibrium kete different katha dekho reaction is non-equilibrium but the process of oxidation rate and the process of reduction rate are equal reaction continue he chali ta mane ame non equal thila oxidation जो स्पीड रे होतला reduction जो स्पीड से अनइक्वल थिला आमे तो इक्वल स्पीड करेले चलना रिएक्शन चलना a lower exchange current density results in the high activation polarization हमको अधिक दबा को पड़िला -100 वोल्टेज देले से एक्टिवेशन होतला मेकिंग रिएक्शन मोर डिफिकल्ट एतेबडा के द बटा किते -100 देले जाके रिएक्शन कष्ट डिफिकल्ट हो गला तन से रिएक्शन होउनी तन ये ऑक्सीडेशन हो ठीक ठाक अछि रिडक्शन है बंद हो जाई रिडक्शन होउनी काई होउनी ए तो पॉजिटिव चार्ज गता है ये तल पॉजिटिव चार्ज जाई पारुनी रिएक्शन होउनी तनु गोटे साइड रे ब्लॉक हो जाई ऑक्सीडेशन हे चली कि रिडक्शन होउनी हला ता माने मो कह कथा कंपनी कंढे तयारी करूछ कंपनी कंढे तयारी करूछ कोडी फैक्ट्री तयारी करूछ
କିନ୍ତୁ କଣ୍ଢେଇଟା ସେଲ୍ ହେଉନି ଏପଟରେ। ଲାଭ କ'ଣ? ସେଲ୍ ହେଉନି, କମ୍ପାନୀ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏପଟରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ସରି ସରି ଚାଲିବ, ଏ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଫର୍ମେସନ୍ କରି ଚାଲିବ, ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା। ସରିଲା। ଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଇଯାଇତା ମାନେ ତାର ଓଲଟାଟା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କାଲମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆଉ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯିବ, ପଏଣ୍ଟସ୍ଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେବ। ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କାଲମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ହେଲା। ବାସ୍ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣ, ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ନନ୍ ପୋଲାରାଇଜେବଲ୍ କିଏ? କାଲମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍। ଆଉ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ଟା ପୋଲାରାଇଜେବଲ୍, କାହିଁକିନା ସବୁ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି, କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ସର୍ଫେସ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସର୍ଫେସ୍ଟା କମିଯାଉଛି, ଏଟା ପୋଲାରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ କାଲମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ଟା ହାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି, ତାର କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟିଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା। ପୋଲାରାଇଜ୍ ହେଉନି, ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ଲେଫ୍ଟରୁ ଯେତିକି ଯାଉଛି ରାଇଟରୁ ସେତିକି ଯାଉଛି। ହଁ, ଆମ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟିଟା ହାଇ ରହୁଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ହାଇ ରହୁଛି, ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ହାଇ ରହୁଛି ହେଲା। ସେପଟେ କ'ଣ? ଲୋ କରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍। ଏଠି ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଅଧିକ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। ଲୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ମାନେ ତାର ଟୋଟାଲି ରିଆକ୍ଟିଭିଟି କମିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଟାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଛାଡ଼ିଦେଲି ଗୋଟେ। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ହେଲାନି ନା, ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି ନା। ଆକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାଲମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍। ଇଣ୍ଡିକେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ ନା ଏଟା ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ବାସ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବା କାଇନେଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ନୂଆ ପାଠ ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲା ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା, ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯିବ। এটা ওভার পটেনশিয়াল। ওভার পটেনশিয়াল କ'ଣ? ବବୁର ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କାଇନେଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ସିମ୍ପଲ୍। କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଆନୋଡ଼ରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହୁଏ, କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହୁଏ, ରିଡକ୍ସନ୍ ସେଇ ସ୍ପିଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ହାଇ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି ତାର। ତେଣୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଛି, ନନ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସରି ନନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। କଣ୍ଡିସନ୍ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଠି କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟିଟା ହାଇ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତେ କମ୍ ଯଦି ବା ଇନିସିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଦେବା, ତୁମେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେଲେ ସେ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ଭେରି ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଦି ରିଆକ୍ସନ୍ where the current density is very low, sorry very high. But the next case ରେ କହିବା ଯେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ହାଇ ରହିବ, ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ସେଇଟାକୁ ହାଇ ରହିବ ମାନେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ମୋର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବଢ଼ିଲା, ଅଧିକ ଦେଲି ତା ମାନେ, ତ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବାକୁ। ତେଣୁ ଲୋ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ରହିବ। କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ଲୋ ଥିବାରୁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ମୋର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓପି, ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଏତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ଆଉ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଭର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଡାଇନାମିକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ, ବାୟୋଲୋଜି ହଉ, ଫିଜିକ୍ସ ହଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଆଉ ଏଠି ହଉ କ'ଣ କହିଲ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଜୁଲୋଜି ବଟନି, ଏସବୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଡିଫରେନ୍ସ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲା, ସେଇଠି ଏ କନସେପ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି କଥା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କାଲମ୍ ଆଉ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍। କାଲମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏବେ पढ़िबा काइनेटिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन ଏବେ ସହଜ ପାଠ ସବୁ ଆସିଯିବ ହେଲା ସବୁ ସହଜ ପଢ଼ିଲେ ସହଜ ନ ପଢ଼ିଲେ କଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୁଟଲର ଭଲମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟାଫେଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଅର୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସିଓର ଲେଖିକି ରଖ ନହେଲେ ଟାଫେଲ ପ୍ଲଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆରମ୍ଭ କ୍ଲାସ୍ରୁ ତୁମର ସିଲାବସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ अच्छी सर। सिलेबस अच्छी अवेलेबल हाँ। ग्रुप रे तुम शेयर कर तो सिलेबस जदि आउ किसी नोट थाए मुझे ग्रुप रे पठेदेवी है ना मत पठेदेव सिलेबसटा माने यही चैप्टर सिलेबसटा है यही यूनिट सिलेबसटा मत पठेदेव आज्ञा सर। पठेदेले मुझे किसी छाड़ी देइथिबि कि अन रहि जाइथिबो सेटा मु लेखिकी तुमको मो हैंड राइटिंग नोट रे लेखिकी हाँ पठेदेबि सर मुझे तैयार कहबे कोथले आ कोन बाकी रहि गला 4 दिन आड़ तो सरीबोनी सब जिंस हाँ सेटा जहाँ बाकी रही थो लिखिक पठेदेवी है सिंपल वे आज्ञा लिखिदेवी सब मो निज लांगुएज लिखिक पठेदेवी है आज्ञा सर थैंक यू। बुक लांगुएज डिफिकल्ट हम बुझे जहाँ बुझेगी मो एक्सप्रेसनटा सामान हम लिखिदेवी है आज्ञा जदि माने कहीं मुझे सिलेबस तुम पाई ना मोर जो एम एस सिलेबस था मुझे से अनुसार नोटा करदे तुम सिलेबस मुझे सार मार्क जो सार मत आज्ञा माने अनेबल है तेणु नोटा कर तुम से सिलेबस आरंभ क्लास कहते भल होता एक्चुअली मुझे भूली जाइए कह पचार सिलेबसटा कथा आज्ञा हाँ डिस्कसन करवा बुटलर भल्मर इक्वेशन और टाफेल इक्वेशन काइनेटिक्स से इलेक्ट्रोड रिएक्शन मेथड रे रिडक्शन अनदर ऑक्सीडेशन सेटा हम बर्तन देखे विभिन्न वे रे विभिन्न फार्मूला सब देछन गोटा ने बुटलर भल्मर टाफेल डेटा आरंभ कलिया ए रिएक्शन occurring at an electrode surface involves the following steps प्रथम कथा हला केमि स्टेप हला प्रथम हूँ घर को जड़े लोक आसिले सी चेयर प्रथम स्टेप सी चेयर रे बसिले द्वितीय स्टेप किसी काम कले रिएक्शन कले तृतीय स्टेप पुणी चेयर उठिले चतुर्थ स्टेप बाहर घर पलैले पांचटा स्टेप मन रहा कौन कौन कहली जड़े आसिले बसिले रिएक्शन कले उठिले पलैले पांचटा स्टेप सेठी एटी एक्जाक्टली सेम जिनस हम देख पांचटा स्टेप कौन प्रथम डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द इलेक्ट्रोड उपर रिएक्टेंट आसिले तापरे बसिले एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड तापरे ट्रांसफर कले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कले टू और फ्रॉम नेबे नले देबे दीटा काम ऑक्सीडेशन ले देबे रिडक्शन नेबे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन लॉस करिले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कले किंबा गेन कले जहाले दबा नबा कले करि सारले तापर डिसर्प्शन हेले एडजॉर्प्शन अपोजिट डिसर्प्शन उठिले एडजॉर्प्शन माने बसिथिले उठिले तापर डिफ्यूजन बाहर पड़े डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट हेले ऑलवेज फ्रॉम द सरफेस सरफेस रे बाहर पड़े आवे फ्रॉम द सरफेस छाड़ी की पड़े स्टेप मन रहा ना सोचता कौन कौन कहले डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द इलेक्ट्रोड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू और फ्रॉम द एडजॉर्ब रिएक्टेंट डिसर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट पांचटा स्टेप मन रहा ये पढ़ो What are the 5 steps occurring in the electrochemical reaction? A reaction occurring at a electrode surface involves the which type of steps? Involves the following steps. Explain. A steps will लिखिबो ए 5टा स्टेप
ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ତମର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ତ ବୁଝି ହେଉଛି ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ କରେଣ୍ଟ ଥିବା ଆଉ ଆନୋଡ୍ କରେଣ୍ଟଟା ସବୁ କରେଣ୍ଟ ସେମ୍। କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ରିଡକ୍ସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଆନୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କହିବି ଆନୋଡ଼ିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ସେଟା ସମାନ, ସ୍ପିଡ଼ଟା ସମାନ ହେତୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଶବ୍ଦର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ସେପଟେ ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବୁଝାଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁଠିକି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଆଇ ନଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଗାମା ଏଫ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଗାମା ବି ବୋଲି ସେଇଟା କୁହାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ରେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, କେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆର୍ ଏଫ୍ ଆଉ ଆର୍ ବି। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେ କହିବା, ଆଇ ବାଇ ଜେଡ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆଇ ବାଇ ଜେଡ୍ ଲେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ଏପଟରେ ଆସ, ଆଟ୍ ନନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆର୍ ସି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା କରେଣ୍ଟଟା, କେବେ ତ ଇଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ସମାନ ହେବନି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା। ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେବ ନା ଟୁ ଗେଟ୍ ଆନୋଡ଼ିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆନୋଡ଼ିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆନୋଡ଼ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବ। ଯଦି କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ। ଏଠି ବଡ଼ ଲେଟ୍ ନିଆହେଇଛି ଆନୋଡ଼, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଲେଖାଇଛି ଆନୋଡ଼ିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଆଇ ସି ମାଇନସ୍ ଆଇ ଏ ହେଲାନି ନା, ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆନୋଡ଼ିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆନୋଡ଼ଟା ଅଧିକ। ଯଦି ଓଲଟା ଲେଖିଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡେରିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ବୋଲ୍ଟ୍ଜମାନ ଫର୍ମୁଲା ଇକ୍ୱେସନ୍। କେମିତି ହେବ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏରିଂ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଓରି ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସର୍ଫେସ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏରିଂ ପୋଲାନି ସେ ଥିଓରି ସବୁ ଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଦେଖିବ। କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ଦି ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଡେଲ୍ ଜି ବାଇ ଆର୍ ଟି। ଡେଲ୍ ଜି ନଟ୍ ନେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ। ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଓରି ନା, ତେଣୁ ଡେଲ୍ ଜି ହେଲା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଡେଲ୍ଟା ଜି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଗିଭ୍ସ ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଆନୋଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ମେଟାଲ୍ ଲସ୍ କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଲା ହେଲା। ଆକୁ ମନେକର ଏଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍, ହେଲା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍। ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ମିଳେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ମିଳେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଉ ଆର୍ ସି ଆର୍, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ CO। ଆମର ସବୁ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ନା, ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଲେଖାଯାଏ ରେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ। ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ ସି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ। କ୍ୟାଥୋଡ଼କୁ ଆସ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଲା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ଏଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ମିଳେ, ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ମିଳିଲା ସେଇଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍। ୱି ନୋ କରେଣ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା କେତେ, କରେଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଆଇ ବାଇ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଟା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି, ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିବ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି, ଟି ଟା ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ, କ୍ୟୁ ଟା ଇନ୍ କୁଲମ୍, ତେବେ ଯାଇ ଆଇଟା ବାହାରିବ ଆମ୍ପିୟରରେ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ୍ୟୁ ହେଲା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କେମିତି ସେତିକି ଫୋର୍ସରେ ବାହାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରେଣ୍ଟଟା। ତେଣୁ 1/t ତା ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଡି ସି ବାଇ ଡିଟି, ଡିଟି ମାନେ ତଳେ ରହିଲା 1/t, ଯୋଉଠି 1/t ପର୍ ଟାଇମ୍ ହିସାବ କରାଯାଏ ରେଟ୍ କୁଆଡ଼େ। କେମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ, ମନେକର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଫାଇଟିଂ ହେଲା, ଗୋଟେରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାରୁଛି ଗୋଟେ ହିରୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ମାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ କେତେ ରେଟ୍ରେ ମାରିଲା। ତା ରେଟ୍ ମାନେ ସେଠି ବୁଝା ହେଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ, ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଆସିବ ସେଟା ରେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ, ସେଟା ରେଟ୍, ଏଇଟା ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଲା। ରେଟ୍ ପୁରା ଡିସି ବାଇ ଡିଟି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଡିସି ବାଇ ଡିଟି ରେଟ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହିସାବ, ଡିଟିଟା ତଳେ ରହୁଛି ନା, ଡିନୋମିନେଟର ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ରେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି କୁହାଯାଏ। ଫିଜିକ୍ସରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କହିବା।
फ्रिक्वेन्सी फैक्टर बोली कह जाए तेणु ये गला आर ए आउ जदि मु आनोड्रे ऑक्साइड आनोड्रे बाहर करी कैथोड्रे बाहर कले कौन बाहर कर एफ इंटू आर सी लिख रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी फॉर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन केवे भी समान हेबन आर ए आर सी केवे समान हेबन आनोड कैथोड तेणु डिफरेन्स बाहर मुझे मनकर आनोडटा ग्रेटर कर आनोडटा ग्रेटर कर नहीं आरंभ से मुझे आनोडटा ग्रेटर करुँच तेणु एफ भैल्यू सब पड़ा एफ ए आर ए माइनस एफ आर सी इक्वाल टू एफ कमन गले आर ए आर बी रूल्य भी पड़ा आर मूल्य है के ए आर सी माइनस एफ आर सी सी नॉट न सी जे ओ ये कमन पड़े एफ कमन गले है तापर कौन पड़ी ये तो भैल्यू पड़ी सब आर सी रो के भैल्यू ये पड़ी के बी भैल्यू पड़ी है जो के भी कौट बाहर था देख ये देखो के भैल्यू बाहर तेणु टर्मटा बाहर एरिन कोलान इक्वेशन अनुसार तेणु पकई सारा इलेक्ट्रिकल वर्क के ना चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल वर्क डन अल्फा इंटू एफ एम एफ इटा खाली मन रख आगुरी पढ़ाई गोटे कौटे थी पढ़ लिख इलेक्ट्रिकल वर्क के चार्ज ये सब ये ठीक है चार्ज पोटेंशियल ये भैल्यूटा खाली मन रख अल्फा आउ एफ इटा इटार मूल्य तो भारी आज पड़े कौन इटाटा ओवर पोटेंशियल अल्फा ऊपर लिखी दी ट्रांसफर कोएफिशिएंट केते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है बर्तमान आम कैथोड भाग करवा आनोड भाग करवा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सटा है यहाँ डेल्टा जी नॉट करवा जहाँ खाली डेल्टा जी बिंदु कराई डेल्टा जी नॉट लिखिथार भल था हाँ डेल्टा जी सी स्टार इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस अल्फा एन इटा तेणु अल्फा बाहर जाए तेणु जब कैथोड अल्फा है आनोड के 1 माइनस अल्फा तेणु डेल्टा जी स्टार आनोड इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 1 माइनस अल्फा एफ एन माइनस क्या रहा यदि आप प्लस है ओबियसली माइनस हम कथा नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 कहीं এটা इक्वेशन 1 এটা इक्वेशन 3 लिखा गया ये इक्वेशन 3 हल्का लिखाई तुम देखा जाऊ ना तुम खातार पढ़ले पीडीएफ ओपन कर देखा जाओ झपसा देखा जाए फोटो उठला बेला नहीं हाँ केते हम से देखा डिफरेंस पुट कलापर ये बड़ इक्वेशनटा बाहर है तो ईर भैल्यूटा पावर भैल्यूटा लिखाई पावर टर्मटा पावर टर्म पकड़े बाहर तो कमन फोन कर सारापर आई इज इक्वल टू ये भैल्यूटा बाहर ट्राए कर रही खाली मिले देख लिखाई ठीक लिखाई भल लिखाई खाली भांगिक लिखाई खाली सल्व कराई ई टू द पावर सब मुझे तुम सब करदे सब कुछ असुविधा ना ये देखना सब रहा बी पर्यंत रहा तापर यहीटा को प्लस अच्छे प्लस को मुझे सेपरेट करदेली प्लस को सेपरेट कले इंटू हो जाए इंटू होगा मझे इंटू दुईटा कौन एक्सपोनेंशियल वैल्यू बाहर ये से इंटू कर दिगला इंटू कर सारापर एवटे एग्जाम है आई ए एवटे एग्जाम आई सी वैल्यू पकईदेला आई सी पकईदेला आईटा आई नॉटा कमन नहीं गला आई सी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के आई नॉटा हो गला आई नॉटा उभय पटू कमन नहीं गला कमन ना ई टू द पावर 1 माइनस अल्फा एफ एन बाई आर टी माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा एन आर टी तुम यदि एत कथा मन न रोचे सिंपल यहाँ घोषीदेव यहाँ घोषी दी पड़ा ये लाइन टाक सीधा हेडिंग कर कौन ऑक्सीजन रिडक्शन लिखिदेव
By solving this problem, we will get the equation, Butler-Volmer equation like this. ସିଧା ଗ୍ରାଫଟା କରିବ, ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ଗ୍ରାଫଟା କରିବ, ଗ୍ରାଫଟାକୁ ବୁଝେଇବ ଟିକେ, ଆଉ এই ଇକ୍ୱେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। এই ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆମେ ବଟଲର-ଭଲ୍ମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇବା, ସେଇ ବଟଲର-ଭଲ୍ମର ଇକ୍ୱେସନ୍ରୁ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ପାଇବା। ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଲେଖିବାକୁ। ଯଦି ଏତେ କଥା ମନେ ନ ରହୁଛି, ମନେ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା 1 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା, ଏଠି ଖାଲି ଆଲଫା ନିକା ହେଇଛି, ମନେ ରହିବନି। ବାସ୍, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ସରଫେସ୍ ଉପରେ କରାହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫଟା କଥା ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ସରଫେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ସି ରିଆକ୍ସନ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍। ଆର୍ସି ମାନେ ହେଲା ରିଆକ୍ସନ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍। ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପ୍ଟିମମ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ କରିବ। ସିମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଗେଟିଂ ପଜିଟିଭ୍ ଆନୋଡିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ଯଦି ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଚାହୁଁଛି ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବ। For getting positive anodic current, the second term equation 4 କ'ଣ ହେବ, must be neglected। ଏଇଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବା, କାରଣ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଇନ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନନ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ, ନନ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍। ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଭାଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ଏତିକି ରହିଲା। ପଟେ ln ନିଆଗଲା, ଲଗାରିଦମ୍ ନିଆଗଲା। ln i ଇକ୍ୱାଲ୍ ln i ନଟ୍, ଆଇ ନଟ୍ଟା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଇଟା ରହିଲା, ଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଏଇଟା ବାହାରିବ ସ୍ଲୋପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। ସ୍ଲୋପ୍ ବାହାରିବ, ଏଇଟା y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ mx ପ୍ଲସ୍ c, y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ mx ପ୍ଲସ୍ c, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। କ'ଣ ଏଠି ଘଟଣାଟା କରିଛି ନା, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ 1 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଯିବା କଥା, ସ୍ଲାଇଡ୍ଲି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ନ ଯାଇକି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ln i କୁହାଯାଉଛି। y ଆକ୍ସିସ୍ ln i ଆକ୍ସିସ୍ ଯେଉଁଠି ଟଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଟଚ୍ କରିଛି, ଏଟାକୁ ln i ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ln i ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଆଉ ଆର ସ୍ଲୋପ୍ଟା କେତେ ହେବ, 1 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା f ବାଇ RT, 1 ମାଇନସ୍ ଆଲଫା f ବାଇ RT। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାର କହିଦେଲି, ସିଧା ବୁଟଲର-ଭଲ୍ମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିବ, ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ln ନେଇଯିବ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାହାର କରିଦେବ, ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫଟା କରିଦେବ। ଏତିକି କଥା କରିପାରିବନି? ଆଦ୍ୱିକା, ସୁଚେତା, ଏତିକି କଥା କରିପାରିବନି? ସିଧା ବୁଟଲର-ଭଲ୍ମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇ କ'ଣ ନା ln ନେଇଯିବ। ହେବ ନା ହେବନି? ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ। ହଉ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖିବା। ଆଦ୍ୱିକା, ସୁଚେତା, ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶୁଭୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାପରେ ln ନେଇଯିବ, ଗ୍ରାଫ୍ କରିଦେବ, ଏତିକି ହେଲା କଥା। ସିମ୍ପଲ୍। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେବି। For cathode is electrolysis, the first term is equation 4 is neglected. ତେଣୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା, ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫଟା ଅଲଗା ହେବ, ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫଟା ଏମିତି ହେବ, ହେଲା। ଏଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ୍ କରିବି, ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଠି ଯଦି ଅପର୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ସେଇ ଗ୍ରାଫ୍ ହେବ ଏଠି ଡାଉନୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍, କାରଣ ସ୍ଲୋପ୍ଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଆଲଫା, ତଳୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ହେଲା। ଉପରଟା ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିଲି, ଆନୋଡ଼ିକ୍ ପାର୍ଟ, ତଳଟା ଲେଖିଲି କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ପାର୍ଟ। ମନେ ରହିଲା ଏଟା? ଉପରଟା ହେଲା ଆନୋଡ଼ିକ୍ ପାର୍ଟ, ତଳଟା ହେଲା କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇଠି ଗ୍ରାଫଟା କରିଛି, ଆନୋଡ଼ିକ୍ ପାର୍ଟ ଉଠିବ, ଏଟା ଖସିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି କରିଛି, ଏଟା ଏମିତି ଖସିବ। ସିମ୍ପଲ୍। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫରେ ଦୁଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି, ଲେଖାହେଇଛି। ଉପରଟା ବଢ଼ିଛି ଆଗେ, ଆନୋଡ଼ିକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେବ, ଡୋମିନେଟ୍ସ କରିବ। ଯଦି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଡୋମିନେଟ୍ କରେ, ତେବେ ଗ୍ରାଫଟା ଉପରକୁ ଯିବ। ଯଦି ରିଡକ୍ସନ୍ଟା ଡୋମିନେଟ୍ କରେ, ତାର ଗ୍ରାଫ ତଳକୁ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ସ୍ଲୋପ୍ ହେଇ ଆସିବ, ହେଲା।
ଏତିକି ହେଲା କଥା। ତାପରେ टेम्परेचर तार एग्जांपल निया जे आई रो वैल्यू एतिकी निया एम्पियर अल्फा रो वैल्यू एतिकी टेम्परेचर एतिकी निया हो ए ग्राफ जो करा है ये कंडीशन मेंटेन करी करा है ताला बुटलर फॉर्मर इक्वेशन ग्राफटा ए भलिया ग्राफ कोड मिली तुम जान बुटलर फॉर्मर इक्वेशन हैला बस ए ग्राफ एतोडा करा दरकार से गोटे दीटा ग्राफ हम खत्म तथा हम ग्राफटा बुझे दउछ यदि एपटे ग्राफ करे चेष्टा करी एपटे एपट को जाय जे एपट जाय ये ग्राफ जहां एम जाय ना ये ग्राफ भी से ताको अलग वे रिप्रेजेंट करा है भले the equilibrium potential is that at which the current is the same in both direction current direction माने सेम माने आनर जति स्पीड ऑक्सीडेशन होतो त्याचडे सेति स्पीड रिडक्शन होतो एटा हला ता मीनिंग ता हां ग्राफ कर दो इटा एक्सिस एक्स एक्सिस इटा एक्सिस कर दो जे पोटेंशियल एक्सिस है कैथोडिक रिएक्शन ता हला तापर एबे पढेबा करोजन एबे पढेबा करोजन करोजन ता कोन सब हो देखा भलो ना खराब किछि केस रे करोजन ता भलो किछि केस रे करोजन ता खराब हला देखियो को केस रे भलो को केस रे खराब से विषय हम डिटेल बर्तन पढिबा करोजन ऑक्सीडेशन हो केम करोजन हो देखा आ करोजन केम करा जाउछ करोजन अवॉइड केम करा जाउछ सब को एक्सप्लेन करिया पढिबा रेडी हला माइंडफुल सुनो खाली थ्योरी पाठ बेसिक किछि रिएक्शन नाही कम रिएक्शन अछि ठीक बुझिबार अछि 3 पेज 4 पेज पाठ 5 पेज पढा हो सर जो अच्छा आदबिका तुम पाखरे एबे सिलेबस अछि ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ सिलेबस पठेल मुझे देखी ହଁ ସାର୍ एबे से ग्रुप रे हो कि मते हो पठाओ मु देखु तापर संग संग पढेबा पठाओ देखियो तापर मु देखियो ସାର୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲି छात्र तो हम जाओ संग संग ଆଜ୍ଞା देखो जाए संग संग अच्छा तुम ग्रुप रे मुझे पठे देबी सेटा को तमरो ग्रुप टा ना कोन थिला एमएससी ना कोन थिला अच्छा तमरो सेदिन पठे तल टिके लाइन था हां तुम ग्रुप रे टोटल सिलेबस टा टोटल इटा पठे देली हां पीडीएफ टा आज रो जो टोटल पार्ट टा पठे देली है ना तुम ग्रुप रे तापर हम देखि तमर वर्तमान एंट्रेंस जो पठेला मते फाइनल टा देखु सिलेबस टा देखु हमरो एटा 15 बा 15 टा ଥିବ ସାର୍ ସେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରପ୍ କରିପାରିଲେନି ସାର୍ ठीक अच्छे मुझे देखी दो सागे सागे କିଛି କଥା ନାହିଁ 15 ପାଇଲୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଷ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜି 15 ନା 16 ମୁଁ ତମକୁ କଣ ପଢଉଛି ଇନଅର୍ଗାନିକ ଲାଷ୍ଟ MCHE 15 ସାର୍ MCH 15 हाँ सेटा लास्ट को ଥିବ ଦେଖ खोजी कोड देखते MCH 15 पाउनी देख MCH 15 हाँ
इलेक्ट्रोड काइनेटिक्स इसेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन बुटलर वॉल्यूम इक्वेशन कोडी पढ़ी पाउछ कोडी पढ़ुछ आउ थरे देखो कोन सब पढ़ा हैछि सेटा देखुछि कॉम्प्लेक्स एंजाइम माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट को देखो growth surface diffusion under potential diffusion mechanical characteristic तापर ढाला इलेक्ट्रो कैटालिसिस एटा पठे देबी गोटे कन्वर्सन अंडर कैटालिसिस अछि मो पाखा करजन एबे पढुछ करजन पाउछ कोड लिखा छि करजन ता सिलेबस टी देख टिके एमसीएच एटा तो देखा जाउत ना स्क्रीन देखला तुमको आज्ञा सर देखा जाउछे मु एटा बर्तन पढ़े जाउछ करजन पढ़ेनी बर्तन पढ़े बी एटा ए पार्ट पढ़े एति पढ़ा बा हला करजन इलेक्ट्रोमैटिक एबे एबे पढ़ोतले बुटलर वॉल्यूम कोड अछि देखला एटा लिखा हैतला देखले एटा एटा पढ़ोतले एबे करंट ओवर पोटेंशियल करिका बुटलर वॉल्यूम इक्वेशन हला एटा मु पठे देबे एटा बहुत सहज अछि एटा पठे देबे एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन आज्ञा बुझे दउछ नाले एबे बुझे दउ साथे माइकलिस मेंटन इक्वेशन हां ऑसिलेटर फोटोकेमिस्ट्री अछि मिसमैच सब अछि अच्छा कन्वर्सन fuel cell एबे पढ़े fuel cell करे पढ़े केमिकल पोटेंशियल दीटा एबे पढ़े दबा हला माइकलिस मेंटन एटा पढ़ेबा आ fuel cell एटा पढ़ेबा केमिकल पोटेंशियल ठीक अछि संगे संगे एति पढ़े दबा आज आगे एटा पटागिन एटा पढ़े दबा करजन पढ़े दबा तब साडे पढ़ेबा करजन कोन ना करजन होछि कलंकी लागिबा ड्राई हे पारे वेट भी हे पारे पानी रे बुडे हो कि पानी रे ऊपर भी लगे पारिबो जेतल तुम खाली गोटे लुहा कंटर बाहर रखि दबो से कोन हबो करजन हबो नाही सर खाली सर एक्सक्यूज मी सॉरी सर जोटा ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସर ଏ କରजन ଆମେ पढ़िले भी माने जानि दो लागुची ठीक है हो ठीक है थैंक यू मु बर्तन जोटा हां कष्ट सर है सेटा जोटा कଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ बुझेଇ देले सर ଟିକେ हेल्पफुल हबो सर हम पे ମୁଁ ସେଟା ଫେରା ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଇନ୍ ଥାଅ ସେଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମାଇକେଲିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ carboxylic acid chemical dynamics ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ତମ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ନେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତମ ସେ ନୋଟ୍ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ନେଇଯିବ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ କହିବି सर बिल्कुल विजिबल होनी ब्लर हे जाउची ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ନହେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖିଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଦେଖାଗଲା ଲେଖା ହଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ହେଇଛି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବାସ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବାସ୍ ସେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କେମିତି ବଡିରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକେଲିସ୍ ମେଣ୍ଟନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଲା ହଁ ମାଇକେଲିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେମିତି କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ନା ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶୁଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହୁଛି ହେଲା ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିଶି ଯାଉଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସହିତ ମିଶୁଛି ସେ ଲାଗି ରହୁଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଲଗା ନିଜେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ପି ଦେଇଦେଉଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଇ ମାନେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଲଗା ହେଇକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ତିନିଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା କେତେ ଗୋଟେ ଆଡୁକୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଡୁକୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଡୁକୁ ହେଇଛି ତିନିଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତ ତିନିଟା ରିଆକ୍ସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ତିନିଥର ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ଼ଟା ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇଥର ଲେଖିଦେଇଛି
फरवर्ड बैकवर्ड कर लिखि देउछि हला गोटे ई सहित एस मिसिले ईएस गोटे प्रथम लिखाई तापर बैकवर्ड कहले ई एस भांगी की ई और एस है उल्टा भांगिले तार नाला के माइनस 1 हेड कांस्टेंट लिखाई तेणु कोटा कौन लिखिदेली सब्सट्रेट की एंजाइम के लिखिदेली तापर टोटाल एंजाइम मन कर तुम एंजाइम मन कर 100टा अच्छे तुम भात खाइल 80टा 80टा सहित 80टा एंजाइम बांधी है आउ किसी एंजाइम रहीगला सब तो एंजाइम बांधी है ना रिएक्शन कलानी ना जी सब्सट्रेट लगे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयारी कला आउ एंजाइम अलग रहीगला से अलग केते रहला बड़क एंजाइम केते टोटाल एंजाइम माइनस सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयारी कला एटा रेटा जो प्रोडक्ट बाहर तुम पढ़ाई थो इक्विलिब्रियम केस रे जो प्रोडक्ट जो स्टेप रे बाहर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है सेटा एटू बाहर तो यहाँ सेकेंड स्टेप स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ES पढ़ला देखा K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ES यहाँ हूँ फाइनल इक्वेशन यही इक्वेशन प्रथम आम ES टा मूल्य बाहर करवा बाहर कर पकईदे आम काम खत्म देख सी है ना बर्तन करवा देख लिखा अकॉर्डिंग टू द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कौन कहला रेट मन रख स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन सब इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन डेरिवेटिव 0 हम कहीं इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन सब कन्स्टांट थाए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नियम तेणु कौन है ES कौटी अच्छी ES एटी अच्छी 88 सब रिएक्टेंट ए भैल्यूटा पड़ो प्रोडक्ट साइड K1 इंटू E एंड S कहला तापर पुणी ES एटी अच्छी लेफ्ट साइड अच्छी यदि अच्छी पुणी पड़ो K माइनस 1 इंटू रिएक्टेंट एटी पुणी ES टा एटी अच्छी तीन जगार ES तीन टा तीन टा थर लिखा हे कौटी रिएक्टेंट साइड अच्छी तो माइनस पुणी K2 ES जो रिएक्टेंट साइड से माइनस लिखा हुए प्रोडक्ट साइड अच्छी प्रोडक्ट साइड अच्छी प्लस लिखा या इक्वल 0 कल कई सब यहाँ डेरिवेटिव सब 0 हम कहीं इंटरमीडिएट डेरिवेटिव सब 0 जो 0 है ES मूल्य बाहर कला इक्वेशन सॉल्व करके एपट सेपट करके भैल्यूटा जो ई भैल्यूटा भैल्यू कौटा भैल्यूटा भैल्यूटा नहीं पकईला यहाँ उल्टा कर तीरटा जो ई भैल्यू ये पकईकी मु एक्सपांड कलापर मोर ES मूल्य बाहर ES मूल्य बाहर ये किसी ना कष्ट ना तुम पकईकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखिदेव तो बाहर जावा से ES मूल्य बाहर सारा पर नहीं खाली ES मूल्यटा को पकईद सरला काम खत्म रेट बाहर गला कौन रेट होगा चलो के ना K2 E0 ES by ES प्लस ये टोटाल होगा एक्चुअली यहाँ बाहर एक्चुअली ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रे जदि मु K1 डिवाइड करी K1 डिवाइड करी ये K1 कटिज ये K1 कटिज तले रही K1 एक्सट्रा आउ कि ना जोटा कि ये बाहर यही टोटाल K2 प्लस K माइनस 1 by K1 इज नोन एज Km साइंटिस्ट अनुसार Km रखा आउ गोटे कन्स्टांट कराला कन्स्टांट मानकर मिश्रण फेड़न हरण गुण कलापर आउ गोटे जो कन्स्टांट बाहर से लिखा ये से इक्वेशन ना होची माइकेलिस मेंटन इक्वेशन इक्वेशन ना होची माइकेलिस मेंटन इक्वेशन है मु ताको वर्तमान व्हाट्सएप पठेदे भूली जीवी पठेदे सांगे सांगे पठेदेला डेरिवेशन सरला डेरिवेशन सिंपल अति छोट एंजाइम रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन तार विभिन्न कंडीशन सब कराए ये कंडीशन लिख लिख ना दरकार ना कंडीशन तो बढ़ो के कम के लिखा है आवश्यक किसी ना जी आवश्यक मुझे देदेली से ग्राफटा कर ग्राफटा केमी बुझे बर्तमान देख ग्राफ के से ग्रेट इक्वेशन लिखला बेले
आर এই ভ্যালু বাহারা সেটা একটু এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে आर এই ভ্যালুটা বাহারা ताको रिभर्स कर दिया एलएचएस को 1 बाय कर देली आरएचएस को 1 बाय कर देलो सब कर देलो एटा हेला कर देला परे एटा बाय टोटलटा एटा बाय टोटलटा एटा बाय टोटलटा बोले गोटे एस कटि गला खाली 1 बाय के टू ईएस ई नॉट के टू ई नॉट और रहला एटा रहला ग्राफ करे y इज इक्वल टू एटा mx प्लस स्ट्रेट लाइन ग्राफ हला पुणी हला सॉरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हला ताको ग्राफ हला इंटरसेप्ट के रहबो ये रहबो इंटरसेप्ट ये रहबो स्लोप हला इंटरसेप्ट ला 1 बाय v max सब k2 एटा v max लगा जाओ यही क्वेश्चन ट्रक डायरेक्ट आर ग्राफ करे बैठो ताको v max को आ जाउ एटा को टोटल लगो k2 e नॉट को v max को आ जाय छै कोन k2 e नॉट v max को हला एतो हला हो तो इंटरसेप्ट ला 1 बाय v max और km बाय v max मतलब स्लोप ताको कोनती ए जो इक्वेशन जो कोन एटा कोन माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को उल्टे देले जोटा आले ताको लाइन ओवर वर्क मेथड तनाटा बट ओदरी गला लाइन ओवर वर्क मेथड तीनटा हम रखी सेंटर पठे दे चला परदन सला ता पर नेक्स्ट दिबा देख डिस्कशन करबा देखे पटा हाथ बाजे गला नेक्स्ट पॉइंट देखिया अछि जोटा को स्क्रीनशॉट रखो सीरियली पठे दिबा पछ सर ते कोरोसन रो पीडीएफ टा भी पठे देबे टे परदन पर अछि ऑलरेडी पठा सारी छ तुम ग्रुप रे देखो ग्रुप रे पठे सारी छ ऑलरेडी हला से गोटाई नोट रे सब अछि जति पढेली सब जंग अछि पता ए जोटा एक्स्ट्रा पढौ छी अलग जगह अलग बडा अछि ताको मु आगे बाहर आगे कर पठे सब ता परे देखिबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स इनर ट्रांसफर रिएक्शन ट्रांसफर रिएक्शन ऑसिलेशन रिएक्शन और हिस्टोरिकल अकाउंट एटा देखो बीजेड बिग सेल तापर एटा फोटो रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन पढ़े दूचे किंतु एटा तो मत आगु पढ़े तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ा एट पढ़ला खाई साइड से नोटा पठे देबी है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो नोटा अच्छे से ऑटो कैटालिसिस अच्छी कन्वर्सन आ ब्रोमीन वाटर रिएक्शन एति पढ़े दे तब देखिया आगे से नोटा दीटा नोट पठेबी आ गोटे नोट पठेबी तुमको आगे एटा नहले आ गोटे नोट पठेबी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मुझे बतन जाउछ पढ़े लिखा है फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ काइनेटिक देखा जाउ ना एटा विजिबल हो ना देखलो ना सर एबे जाई तो किछ क्लियर है नहीं ब्लर ही आसो हां आसला सर एबे आसला रेट ऑफ देखाई नहीं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एचबीआर हां काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन पाउछ हां हाइड्रोजन ब्रोमीन आज्ञा सर सेटा सेटा अछि सेठी कोन एटा पांचटा स्टेप अछि स्टेप रे हां क्वेश्चन तमु किछि क्वेश्चन तो करे बने जो क्वेश्चन थिबो तुम जो पढ़ेली कोठी प्रोडक्ट मिलला हमर एचबीआर कोड मिली एचबीआर कोड मिली ए स्टेप रे एचबीआर मिली दीटा स्टेप रे ठीक है ना सेटा होछ हमर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जोटी प्रोडक्ट फॉर्मेशन आज्ञा हुए ताको ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहता है आ इंटरमीडिएट रो डेरिवेटिव सब जीरो ए दीटा कथा मन रखबो इंटरमीडिएट रो डेरिवेटिव जीरो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रो नियमटा रिएक्टेंट कम होची प्रोडक्ट बढ़ती इंटरमीडिएट कांस्टेंट आउथरे को रिएक्टेंट कम होची प्रोडक्ट बढ़ुची किंतु इंटरमीडिएट कांस्टेंट हला केमिति कांस्टेंट कहूँ देख गोटे खनि रु कोयला बाहर जाइकी जहाज रे लोड होची
ट्रक चली 10टा ट्रक चली लोड कर रास्तार चलिकी जा लोड कर खଣି कोईला नेले लोड करेंगे कौ थे जहाज लोड करेंगे जीव फरेन जीव द नंबर ऑफ ट्रक रिमेन सेम रास्तार जो चलू कोईला ट्रक 10 ट्रक चलू सब सेम रहा कौ पर्यटन सेम सी बढ़नी कमी किंतु कोईला कमुव कोईला खଣି बढ़ुव कौटी ना जहाज बढ़ुव लोड हो ना तो नंबर ऑफ ट्रक लोड हो चली 10टा सी के कमिबनी कि बढ़ी सी 10टा ट्रक बहुत तो ट्रक कन्स्टाट रहा ना ना कि ट्रक रे कोईला अच्छी ना ना बस तेणु कोईला जो कन्स्टाट रोचे ट्रक रे नंबर ऑफ ट्रक सेम रोचे कौ पर्यटन ना रिएक्शन कंप्लीट हाँ पर्यटन जेपर्यंत कोईला खंड कोईला न सरी कंटिन्यू चली रिएक्शन कंप्लीट न होती कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के जीरो हम तो से देख ब्रोमीन डट गोटे कौन आम रिएक्टेंट H2 और Br2 प्रोडक्ट HBr सिंपल तार छड़ा आउ जी रहा सब इंटरमीडिएट Br डट तो ना सब इंटरमीडिएट H डट ना इंटरमीडिएट Br डट H डट ये दुटा इंटरमीडिएट आंकर डेरिवेटिव सब जीरो हार मुझे कहीदे है संभव न सब जिन पढ़ला बहुत गुड़ा चैप्टर है ना हाँ ये HBr बाहर जो जो HBr थी सब लिखा हम ये गोटे बुझे दूसरी अच्छा मुझे रेटा बुझे लगे रेट है HBr रेट के कौटे HBr अच्छी एटी HBr अच्छी एटी भी HBr दुईटा जगह HBr अच्छी एटी भी HBr अच्छी बाम पटे आउ ना एति तीन तुम तीन थर लिखा K इंटू यहाँ तापर K3 इंटू यहाँ तापर जेहेतु यहाँ लेफ्ट साइड रे अच्छी K4 इंटू यहाँ माइनस देखो से लिखाई ना नहीं सब बर्तमान यहाँ इक्वेशन 1 दिहला सेमिति Br डॉट जोड़ जोड़ थी बाहर बर्तमान Br डॉट भैल्यू बाहर एटी Br डॉट अच्छी 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 केतरा टिक माइली 5टा टिक माइली 5टा टर्म बर्तमान लिखी है K1 इंटू यहाँ K2 इंटू यहाँ K3 इंटू यहाँ K4 इंटू यहाँ लेफ्ट साइड सब रिएक्टेंट K5 इंटू सब लेफ्ट साइड लिखा हो जोटी ब्रोमीन टीटा राइट साइड रे अच्छी से जगह पॉजिटिव लिखाई जोटी ब्रोमीन डॉटा लेफ्ट साइड रे अच्छी से जगह नेगेटिव लिखाई आ किसी कथा नहीं लिखाई पूराटा इक्वल टू 0 है पुणी H डॉट कथा H डॉट कौटी कौटी देखा H डॉट एठी अच्छी एठी अच्छी एठी अच्छी आ कौट ना 3टा जगह अच्छी तेरे 3 थर लिखाई कथाटा K2 एट लिखाई K2 इंटू यहाँ लेफ्ट साइड तापर तीथर H डॉट बाम पटे लेफ्ट साइड सब माइनस लगे K3 इंटू यहाँ K4 इंटू यहाँ माइनस लिखा देख 3 थर लिखाई K2 K3 K4 इक्वल टू 0 ये दुटा इक्वेशन मिसई देले सब कटी काटी खाली ब्रोमीन डॉट मूल्य ये बाहर लिखाई सब लिखाई सब रेडीमेड ही रही किसी असुविधा ना एडिंग 2 3 इक्वेशन करके लिखाई है स्क्रीनशॉट मारे तापर बाहर कर सारा H डॉट मूल्य बाहर Br डॉट मूल्य बाहर गला पुणी यही Br डॉट को नहीं इक्वेशन 2 रे पकईदे 2 रे पकईदे H डॉट मूल्य बाहर जाव H डॉट मूल्य बाहर है H डॉट Br डॉट मूल्य को इक्वेशन 1 रे पकईदे रेट इक्वेशन ना ये इक्वल नॉट इक्वल 0 नुहे ब्रोमीन HBr अच्छी HBr प्रोडक्ट लेफ्ट साइड HBr अच्छी तो ये पकईदे रेट बाहर जाव यहाँ कटाकटी करदेला टाइम लगे देखी चेंज कर ये बाहर भूलवा लगे ना सब कराई रखाई खाली तुम मिलेब तुम जहाँ लिखुच से लिखाही कि ना है तो प्रथमटा मुझे स्क्रीनशॉट नेली नहीं बर्तमान नेक्स्ट ने आउ टे
ଆଗରେ ଏଇଟା କାହିଁ ରହିଯାଉଛି ଏଇଟା କାହିଁ ରହିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥର ହେଲା ଏଥର ହେଇଛି କେତେ ବାଙ୍କ ଦେଖ ଯୋଉ ଦରକାର ତ ସେଇ ଜାଗା ଲେଖିଦେଲେ କାମ ହେଇଗଲା ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଚ୍ଛା 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କାଇନେଟିକ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଗଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ ରିଆକ୍ସନଟା ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା କାଇନେଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଫଟୋକେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଚେନ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ଏସିଡାଲ୍ ଡେଡ୍ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଟୋ କାଟାଲିସିସ୍ ସ୍ଟେଡି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଅପୋଜିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ୍ ତିନିଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ସରିଲା ଆଉ ଯେତିକି ଯିବ kinetics of reaction chemical dynamics ଦେଖିଲ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଗେ ହଁ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଅପୋଜିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ପାରାଲାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଥିରେ ହେଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ 2-3ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲେ ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅପୋଜିଂ ପାରାଲାଲ ଆଉ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ୍ ତିନିଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଅପୋଜିଂ କ'ଣ ରିଭର୍ସିବଲ୍ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରୁଛି ପାରାଲାଲ କ'ଣ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ତିନିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିଲା 1 2 3ଟା ଏକାଥରେ ଏ ରୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଏ ବି ସି 3ଟା କି 2ଟା କି ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ମିଳୁ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ଏ ରୁ ବି ହେଉଛି ବି ରୁ ସି ହେଉଛି ସି ରୁ ଡି ହେଉଛି ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁଛି କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ୍ ପଛକୁ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଆସିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଥିଲା ମାନେ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିରୋ ଥିଲା K1 ଏଟା K2 ଫରୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ K1 ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ K2 ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ T ହେଲା ସେତେବେଳେ A ରୁ କିଛି କମିଗଲା B ହେଲା Bଟା କେତେ ହେଲା X ହେଲା ତ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଫରୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଯଦି K1 ହିସାବ ଫରୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ K1 ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ A - X ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ A - X ଅଛି ନା ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଥା କହିବି K2 ଓଲଟା କଥା କହିବି ତେଣୁ X ଅଛି ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ପଟେ ଏଟା ତା ପାଇଁ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ନା ତେଣୁ K2X ହେବ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫରୱାର୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ କେତେ ହେବ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜିରୋ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରୁ ଯଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ନ ହେଇଛି ତେବେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଲା ବାହାର କଲା କେତେ ଏତିକି ତା ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇ ଦେଇ ରଖିଦେଲି ତାପରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ପକେଇଲି ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ହେଇ ରହିଲା 1 କ'ଣ ନେଇଯିବ 3 ଲେଖା ହେଇଛି 4 ଲେଖା ଯାହା ଲେଖା 3 ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଦେଖିବ ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ପଠେଇଦେବି ହେଲା ମୁଁ ଇଏ କରୁନି ତୁମେ ଖୋଜିବ ତୁମ ସିଲାବସ୍ ଖୋଜିବ ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନୋଟ୍ଟା ସାର୍ ପଠେଇଛି ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନେ ପଠେଇଲେ ନା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କମିଯାଉଛି ଫାଟି ଯାଉଛି ତମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲର ହେଇଯିବ ଦେଖାଯିବନି ହଁ ହଁ ଏଇଟା ପଠେଇଦେବି ଛାଡ଼ ଭୁଲିଯିବି ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଦିଏ ହେଲା ପଠେଇଦେବି ଭୁଲିଯିବି ତାପରେ ପଢ଼ା ହେବ ନ ହେବ ଅଲଗା କଥା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକିନା କେମିକାଲ
डायनामिक्स। कौन हेला नेबी इन्होंने हेला बा ठीक है ठीक है शो गला हाँ बे शो गला बस बर्तमान यहाँ तो पड़गला ना ठीक अच्छे बर्तमान इक्विलिब्रियम कंडीशन पड़ा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्स जगह एक्स ही पकेब एक्स स्मॉल ई देख सबस्क्रिप्ट लिखाई ई बोल लिखाई से पड़ा एक्स ही पकई सारा तुम इक्वल टू जीरो करुच जीरो कर K2 रो मूल्य बाहर कल कि ना के सहज यहाँ K2 रो मूल्य बाहर कल से K2 रो मूल्य को आम नहीं पकईदे कम सरला से K2 रो मूल्य कहीं ये पकईदे खाली आ कि कराए कर सारापर देख ये बाहर पड़ो खाली एपट सेपट कले कटाकटी हो लास्ट को यहाँ बाहर पड़ो खाली एपट सेपट से मूल्य खाली पकईकी एपट सेपट कर ओपन कर ब्राकेट खोल खोल देख सब कराई तुम किसी कर सब रेडीमेड हो खाली तुम देखो स्टेप हो कि ना तापर इंटीग्रेशन कराला इंटीग्रेशन ln पड़ो 1/dx dx/x इंटीग्रेशन ln x ना तो इंटीग्रेशन पड़ा यहाँ इनिशियल कंडीशन x t जीरो थिला x जीरो थिला कंडीशन पड़ा इक्वेशन बाहरगला इनिशियल कंडीशन पढ़ी सी रूल्य बाहर कहीं इंटीग्रेशन कले ये सी रूल्य बाहर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहीं लिमिट दिया ना तुम यदि लिमिट दब देदेव डायरेक्ट बाहर लिमिट दवा दरकार जो भाई जो कर कहीं तुम पुणी कन्फ्यूज हो पुणी तुम सी रूल्य बाहर कर सारापर सी रूल्य ये पकईदे फाइनल इक्वेशन K1 मूल्य बाहरगला ये सहीगला आउ थे कौन माइंडफुली शुण गोटे जगार स्टेप खाली अकलिया हो कौन ये डिफरेन्स भाग रहा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पड़ा इक्विलिब्रियम कंडीशन मान एक्स रूल्य एक्स ई पड़ा एक्स ई पड़े K2 मूल्य बाहर से K2 मूल्य को ये पकाला पकाला इंटीग्रेशन कराला आ कि कराए इंटीग्रेशन कराला इनिशियल कंडीशन पकड़ टी जो जीरो थी एक्स जो जीरो थी सी रूल्यटा बाहर इनिशियल कंडीशन पड़ी सी मूल्य बाहर कर ये पकईदे पुणी इक्वेशन 6 पकईदे पुणी भैल्यू बाहरीगला ये रहा पकईदे कि छाड़देव ना कर के न कर खाली पकई छाड़देव ये कम सर पहला तो आम बाहरीगला ये कौटा अपोजिंग रिएक्शन डेरिवेशन तापर कंजुगेटिव रिएक्शन ए रु बी हो बी रु सी हो कंजुगेटिव रिएक्शन तीन थर रिएक्टर आपाई थर रिएक्शन बाहर कर आपाई थर आ थर बाहर कर कम सरला कंपेयर कर प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट सी K2 सी जो लिखाला से आम लिखा जब मुझे स्टेपटा लिखी कौन लिखी ना रेट इक्वाल टू K2 y कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन यहाँ y मूल्य आनी पकईदेव सरला जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोडक्ट के सी एठी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए से जगहटा हूँ कौन आमर रेट रिएक्शन रेट बाहर कर स्टेप मुझे रेट से स्टेपटा लिखी आउ तो किसी लिखिनी मुझे स्टेपटा लिखी यही स्टेप्रे मोर तो वाई किसी नुह मुझे वाई के किसी जानी दुनिया मुझे जानी ए जानी सी जानी वाईटा इंटरमीडिएट मत वाईटा को हटेबा पड़ो वाईटा मूल्य बाहर करी वाईर मूल्य आनी पकईदेवी कम सरला देख तीन थर रिएक्शन लिखाला ये रिएक्शन विचार कर लिखा देख तीन टा रिएक्शन डी माइनस dx/dt रिएक्टेंट लिखा माइनस दिया जाए K1x बी एपटे भैल्यू सेपटे भैल्यू अच्छे बी प्रथम प्रोडक्ट बी ए रिएक्शन प्रोडक्ट ए रिएक्शन रिएक्टेंट तेणु दीथर लिखा से दीथर लिखाई K1x माइनस K2 y तापर मुझे लिखिली जेड लिखिली जेड तो ये गोटे रिएक्शन गोटे रिएक्शन है माने रहा लिखिली आमर यहीटा ही एक्चुअली आमर कौन कहला आमर रेट इक्वेशनटा एत कथा करके बाहर करेंगे वाईर मूल्य बाहर करेंगे यहीटा ही पकईदेवी कम खत्म रिएक्शन सर गला देख के बाहर करते
प्रथम कथा ହେଲା भले एटा मूल्य भले इनिशियल कंडीशन सेठी जहाँ पकड़ से इनिशियल कंडीशन बेले टी टा थिला 0 थिला तले x ର मूल्य थिला a सेठी पकड़ देला c ର मूल्य भले पकड़ देला परे पुटिंग वैल्यू v इन इक्वेशन iv सो एटी भाला पर एटी एपट सपोर्ट कर देला पर एटी भाला ln x by a minus k1 t equal to x by a ର मूल्य भला एटा ln जेतु बेस थिला e एक्सपोनेंशियल e सेपटी गले एटा पावर टर्म हो जाए ताको आनी पकई देला परे x ର मूल्य भाला एई x ର मूल्य को एठी पकईले y ର मूल्य भाला y ର मूल्य भाला पर एठी पकई दे x ର मूल्य आनी एठी पकईले y ର मूल्य भाग करिया पई y ର मूल्य भाग करी एठी पकई देले रेट भारी गला कने मोर थर्ड इक्वेशन इंपोर्टेंट प्रोडक्ट इक्वेशन ना रेट भाला हला ये हला कथा ना एटा होची कोन ना पारा एटा होची कंजुगेटिव रिएक्शन कोन तीनटा सरी गलानी कि पैरेलल कंजुगेटिव प्रथम हला अपोजिंग तापर पैरेलल पढाइने कंजुगेटिव पढाला तापर पैरेलल पढेबा हला तापर पैरेलल मझिरे आगे लिख दै छ लास्ट आगे लिख दै छ पैरेलल अति सहज सबुठार पैरेलल सहज बोली लास्ट पढाए केमथि देख ए भांगी की बी है सी भी है आ पाई हला k1 एटा पाई k2 तेणु मु कौन करी रिएक्टेंट तो गोटे ना टाइम जो 0 थिला x तले a थिला टाइम जो 0 a t हला रिएक्टेंट वैल्यूटा a माइनस x हला x एपटरे कम हो x एपटरे बढ़ु एपटरे x एपटरे x बढ़िला मु आ पाई रेट भाग करी एटा लिखी तल पाई रेट भाग एटा लिखी है ना तांकर रिएक्टेंट गोटे ना तेणु k1 a माइनस x k2 a माइनस x है तब टोटाल के दिटा मिसई दी फेले इधर मिसा हबो कोन हटाडा टोटाल केते हला आरबी आरसी k1 a minus x plus k2 a minus x तो कॉमन नहीं गली a minus x कॉमन लेटर रहला तापर तक इंटीग्रेशन करा हला एटा ln हबो ln x हबो ln a minus x इंटीग्रेशन हला c रो मूल्य भाग करिया पई हले इनिशियल कंडीशन पकेली सेमिति सेही भलिया x t 0 x 0 पकेला पर c रो मूल्यटा भारी गला c मूल्य भाग करला पर c रो मूल्य पके देले c मूल्य पके देला पर ए वैल्यू ए क्वेश्चन पड़ेला t is equal to 1 by k1 plus k2 ln a by a minus x ट्राई कर देखियो पूरा मैथमेटिक्स गुड़ा इंटीग्रेशन गुड़ा भावुची हो जे फास्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डेरिवेशन करिथिबो ए डेरिवेशन ता पई इजी एटा प्लस 2 पाठ ना जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर डेरिवेशन प्लस 2 पाठ एटा पैरेलल रिएक्शन तापर एग्जांपल कराई तापर एटी स्टेडी स्टेट एप्लीकेशन मुझे बुझुदली काहे कि इंटरमीडिएट रो जीरो हबे एटी लिखाई सेटा रिएक्टेंट 100 थिला प्रोडक्ट किछि नथिला दीटा ट्रक चली मझे एपटर माल नौ सेपटर माल ऑर्डर कर एपटर माल धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलती एपटर माल धीरे धीरे कमी कमी ये देख सब कन्स्टांट ट्रक जो 10टा बा 2टा ट्रक चलूला सब मझे कन्स्टांट रही ये कन्स्टांट डेरिवेटिव कौन बाहर जीरो बाहर ना इंटरमीडिएट आई माने इंटरमीडिएट डी आई बै डी टी सब जीरो बुझापी लिखा है कि आर आप्लिकेसनटा पर चेन रिएक्शन जो कराई एचबीआर जो रिएक्शनटा ये कराई है किसी असुविधा नहीं मुझे भावुची बुझीपार देखे कि अच्छा सब पढ़े कि कौन पढ़े देखे अच्छा ना ना यस सर अच्छे अच्छा तो हाँ सुचेता अच्छा ना सेकेंड नोटा पठेदेवी है आदमी यस के सर एकाठी अच्छे हाँ आउ कौन सिलेबस रहा देखिए रो जब पठेदेवी जी पढ़ाला जो रही तो गोटे दुटा पठेदेवी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक मल्टी स्टेप इलेक्ट्रॉन रिएक्शन टनलिंग टू स्टेप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चार्ज ट्रांसफर आर्ट इलेक्ट्रो सॉल्यूशन इंटरफेस तो पढ़े मुझे आगुरी प्रथम क्लास पढ़े इंटरफेस चार्ज ट्रांसफर डाटा
तुम तो निजे कहल ये पढ़ीदब बोली कौटा कहल ପରସନ୍ଦ ସାର୍। ଏମିତି ପଢ଼ିଦବ ବୁଝି ହେଇଯିବ ମେଟାଲ ତ ହଁ ସାର୍। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ଟା +2 ନା +3 ବି ଥିଲା କେଉଁଠି କଲେଜ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକଲ ମେଣ୍ଟସ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରେ ଥିଲା ବୋଧେ ପଢିଲା ବେଳେ। ହଁ ମାଇକେଲ ମେଣ୍ଟନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି ଥିଲା। ଏ ନୋଟ ଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି ତମକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ନୋଟ ଟା ହିଁ ଦେଖେଇଲି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜାବଲନସ୍କି ଡାयଗ୍ରାମ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଇବେ। रिएक्शन जाब्लोन्स्की जाब्लोन्स्की काइनेटिक्स रे जाब्लोन्स्की अलगा फोटोकेमिकल रिएक्शन टा कोଉଠି କଣ ପେज ଏଟା सिलेबस ଟା ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ତରତରରେ କରିଦେଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ ବଡ ବଡ ଲୋକ ତ କରିଥିବେ ତରତରରେ। ଆଜ୍ଞା। क्रॉस रिएक्शन ତ ତିନି ଚାରି ଥର କରେକ୍ସନ ହେଇ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ସାର୍। ହଁ ସେଇଆ ମୁଁ ଜମା ପାଇଲିନି ସିଲାବସ। ମୁଁ ସିଲାବସ ପାଇଥିଲି ଏଇ ସିଲାବସ ଡିଜାଇନରେ ମୁଁ ନୋଟ ଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମୋର ମୁଁ ଏପଟ ବି ମୁଁ ବି ଆଉ ଦେଖିନି ସାର୍ ଓରିରେ ଆସିକିନା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ବି ଆପଣ ଆଜି କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ହଁ ଏଟା ଟାଫେଲ ପ୍ଲଟ ଲେଖା ହେଇନି ପାଉଛ ନା ଦେଖୁଛ ନା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଟାଫେଲ ପ୍ଲଟ ପଢେଇ ଦେଇଛି ହଁ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଅଛି ମିଶି ମାସି ସବୁ ଅଛି ଏପଟ ସେପଟ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଦେଖିବ ସେ ଦିଟା ନୋଟ୍ ପଠେଇ ଦଉଛି ସେ ଦିଟା ନୋଟରୁ ତମେ ଯେତିକି ପାଇବ ଲେଖିବ ହେଲା ଭାବୁଛି ହେଇଯିବ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ସିମିଲାର ପଢିଦବ ପାରାଲିସିସ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ପାରାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡାଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଏଚବିଆର ପଢିଲ ଏଚସିଏଲ୍ ସେମିତି ପାରାଲିସିସ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଟୋ କାଟାଲିସିସ୍ ଏଇଟା ଗଲା ଅପୋଜି ଏଇଟା ପରେ ଏବେ ପଢେଇଦେଲି ସବୁ ଯାକ ଏଇଗୁଡ଼ା। +3 ଥିଲା ଏଇଟା କହୁଛ କନଜୁଗେଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଟୋ କାଟାଲିସିସ୍ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ସେ ବୁକ୍ ବି ଆସୁନି ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଇଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ର ବୁକ୍ ଆହୁରି ଆସୁନି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି ଇଗ୍ନୋ। ନା ନା ଏଟା ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ଆଉ ବୁକ୍ ଆସିବନି କାହିଁକି ନା ଏବେ ଦେଖ ସିଲାବସ ଡିଜାଇନ ହେଇନଥିଲା ନା ସିଲାବସ ଏଇ ହଁ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ ବୁକ୍ ଟା କରିବେ। ହେଲା ସିଲାବସ ଡିଜାଇନ ହେଇନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ସିଲାବସ ନଥିଲା ନା ମୁଁ ମୋର ନୋଟ ଫଟ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମଏସସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆମର ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର ଏମଏସସି ନୋଟ ଦେଖେଇକି ଏଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଫ୍ କାଇନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଲି ନୋଟ ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସିଲାବସ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି କିଛି ନୂଆ ଅଛି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ +3 ପାଠ ପଢିଛି ଏସବୁ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡାରେ ହେଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡାରେ ହେଡିଙ୍ଗ ହୁଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଡିଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ମତେ କାହିଁ ଏଠି ଦରକାର ରହିଲା ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ତମେ ତ ଏଟା କାଇନେଟିକ୍ସ ଚାପ୍ଟର ପଢିଛ। ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ମିଶିକି ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେତିକି ହେଲା ଏପଟେ ଯାହା କଣ ହେଲା ମୁଁ ନୋଟଟା ପୁରା ପଠେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଶୁଅ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଥିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ନୋଟଟା ପଠେଇବି ପଠେଇଲି ବୋଧେ କଲିଜନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଅଛି ରିଆକ୍ସନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଅଛି। ରିଆକ୍ସନ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ ରେଟ୍ ପାରାମିଟର ସେଇଟା ମଲିକୁଲାର କଲିଜନ ଅଛି ତାପରେ କ୍ରଷ୍ଟ ମଲିକୁଲାର ଏଇଟା କଲିଜନ ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଧେ ଏକ୍ଜର୍ଜିକ୍ ଏଣ୍ଡର୍ଜିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜର୍ଜିକ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଖାଲି ମନେ ରଖ ତମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲ ତମ ସାଙ୍ଗ ବି ଯାଇଛି ତମ ଦୋକାନ ହେଲା ସାର୍ଟର ଦାମ୍ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସର ଦାମ୍ 1000 ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ 800 ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ କଣ କରୁଛି ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କହୁଛି ରୁହ ସାଙ୍ଗ ବି କିଣିପାରିବ ତମେ ବି ଚାଲିବ ରିଆକ୍ସନ ହବ ଆଚ୍ଛା ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି 1300 ଟଙ୍କା ସପୋଜ ମୋତେ କୁହ କିଏ କିଣିପାରିବ ଏ ପାଖରେ ଅଛି 800 ଟଙ୍କା ସାର୍ଟର ଦାମ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ଏ ପାଖରେ 800 ଟଙ୍କା ଅଛି ବି ପାଖରେ 1300 ଟଙ୍କା ଅଛି ବି କିଣିପାରିବ ଓବିଅସଲି କାହିଁକିନା ବି ର ଆଜ୍ଞା 1300 ଟଙ୍କା ତ ବି ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ଏ କୁ ଦେଇଦିଏ ମୋତେ କୁହ ଦି ଜଣ କିଣିପାରିବ ନା କିଣିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଏ କିଣିବ ବି କିଣିବ କାହିଁକିନା ବି ର 1100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ବି ପାଖରେ 1100 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ରହିଲାଣି ବି କିଣିପାରିବ ଏ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ବି ପାଖରୁ ସେ 200 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଟ ଦି ଜଣ କିଣିପାରିବେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ମନେକର ଅଛି ତାକୁ ଡେଲ୍ଟା ଜି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସ୍ପନ୍ଟାନିୟସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଡେଲ୍ଟା ଜି କଥା କହୁଛି ହେଲା ଡେଲ୍ଟା ଜି -20 ତାର -30 ହେଲେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଇନ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଏଟା ହେବ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବ ଏକ୍ସ ଦେବ
तार -30 हेल्ले हम किंतु होउची -60 कथा माइंडफुली शुण दुटा कथा एक्जर्जिक एंडर्जिक रिएक्शन मीनिंगटा कौन एठी -20 बाहर हवा कथा के 30 तेणु रिएक्शन हम ना एठी -30 हेल्ले रिएक्शन हम कि बाहर के -60 इजिली रिएक्शन होता माने सेकेंड केसटा इधर जो मिसई दिया जाए इधर जो मिसई दिया जाए -30 हेल्ले मन रखता रिएक्शन हम मिसई दिया जाए तेणु ए सहित बी मिसला बी मिसी प्रडक्ट देला एक्स देला मिस रईट साइड मिस -20 -60 मिसले के -80 तो -30 आमर हवा कथा के -30 हवा कथा के -60 हवा कथा है के -80 मत को रिएक्शन हम ना हम केमी गला सेकेंड रिएक्शन टा फास्ट रिएक्शन को हेल्प कला जब दुईटा रिएक्शन मिसई देले रिएक्शन बहुत हेबे जो गोटे रिएक्शन होनी किंतु गोटे रिएक्शन होउची दुईटा रिएक्शन मिसई देले दुईटा रिएक्शन होउची तेणु जोटी दुईटा रिएक्शन मिसई दे गोटे रिएक्शन करा जाए गोटे रिएक्शन हेल्प रे आउट रिएक्शन करा जाए सेठी ता कहबा कोन एक्सर्जिक रिएक्शन हीट डेल्टा जी जो नेगेटिव हुए सेठी ताको एक्सर्जिक कहा जाए डेल्टा जी जो पॉजिटिव हुए ताको कहा जाए एंडर्जिक रिएक्शन आमर छुंथबो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे टेम्परेचर बाहरिला नेगेटिव हला सॉरी डेल्टा एच जदि नेगेटिव हला एक्सोथर्मिक डेल्टा एच जदि पॉजिटिव हला एंडोथर्मिक एठी थर्मल शब्द यूज न करिकी जिक शब्द यूज करा अछि एंडर्जिक एक्सर्जिक रिएक्शन हला बस वर्तमान टाइम तो होगा जी नोट सेकंड नोट पठे देछि पढ़ा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू सो मच सर अपना बहुत हेल्पफुल हेल्प करले हेल्प हमको तो दिया हेतला कार्य करिया सेति के तो ना हमें ना मो नोट टा पाइले नेक्स्ट टाइम तुम पर बैच पई एबा डिजाइन टा ए नोट ए जो नोट को जो सिलेबस अनुसार डिजाइन करी और मो नोट टा को सो दैट इट कन्वीनिएंट हो पिला मानन पई नोट सिलेबस नथिला ना मु केमिति कोन जानिबी मु यूनिवर्सिटी अनुसार दि तीनटा यूनिवर्सिटी मिसे नोट करथिली या तेणु सर तो सर सर गुड इवनिंग सर सर अछंती पळे छाड़ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर आमर भाउस आज्ञा सर आज सरला क्लास सब हां सरला क्लास स्क्रीनशॉट नहीं जेछन सर हां मु स्क्रीनशॉट नै छी सर हां सेगुडा जेतले बिल देबे लगै करी दे देबे बिल जो पीडीएफ टा पठेबे सर पीडीएफ तो प्रथम रे बिल तापर एगुडा सब जॉइंट कर देबे जेउडा स्क्रीनशॉट नै छी बिल अछि ना आपन पाखरे हाँ बिल अच्छी किंतु स्टिल सर आउ थे समस्त पठेदेले इजी हम समस्त बिल पाई न पाई तेणु मुझे भाव इजी हम मो पाखे अच्छी मो पाखे अच्छे बिल ताले सेटर खाली स्क्रीनशॉट लगै करी एटी रीजनल सेंटर रे डिपॉजिट कर देबे से केतेटा स्क्रीनशॉट लगेबी सर गोटे ना केतेटा जेतिका करले तो जेतिका लगे दे चारटा क्लास नै माने चारटा पीडीएफ लगे देबी होला लगे बिल करी रीजनल सेंटर रे फर्स्ट फ्लोर रे दे दे सर फर्स्ट फ्लोर आर्थर में ऑनलाइन पठेइथिलु सर आमे नहीं एबे पूरा हार्ड कॉपी दरकार अच्छा मु पठे पोस्ट रे पठे देबी सर हां हां पोस्ट रे पठे देले ठीक है सर अच्छा एटा प्रिंट आउट कर ब्लैक एंड व्हाइट करिवो ना सब ठीक है एटा पठे तो ब्लैक एंड व्हाइट नंबर ब्लैक एंड व्हाइट खाली प्रूफ पाए आज क्लास नहीं थिले बोली हां क्लास में नोआ डायरेक्टर से कहते इंस्ट्रक्शन और तांको डायरेक्टर जे अछन से कहते कथा अच्छा हो सर पठे तो कर देबो सर बहुत बढ़िया है क्लास ओके सर किंतु आउ टिके सिलेबस टा टिके आगुरु दिया हेतले सर आउ सिलेबस टा कोन एफर्ट सपोर्ट सब हे जाय सर ये तो फर्स्ट टाइम लॉन्च चलती तो हां हां से पिला से कथा कहतले तांको केमिस्ट्री जे फर्स्ट टाइम लॉन्च बॉय कोई भी लेट होउची टिके हां बही सिलेबस से लेट हेतला ना मैक्सिमम जति कि मु विथ द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई हैव गिवन आई हैव सप्लाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर
ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ହଉ ସାର୍ ଲିଭ୍ ହେଇଗଲି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।